Kanyako tusabirania senke yo mugaka abere ka kito beno marembe mbiya mono ga kimbu atia mangi biya mono sana ba minto kumwaikire aiga no mwata kire ko ba mungina sara na bali yaniti tiango twende asa wakirishi wetu kanisa ndango tonyare mondo amukuru SDA Seventh Day Adventist mondo amukuru arenyo ikire na bango cha aripore ya ina rodo muri siku wayu kurwaro oyo recho manyo karana ko batayale mwakirisha ya moyo mtoto wa senchi yetinsa muri karibu Yamana dancing. Yamana singing shiri baga. Tigamba kwani ya wanchu abana banyasaye. Wakire bia. Wakire. Nabo tutaetego tebe ngora sinka. Sao itoyo kolemia tiganya rago wako baremi. Na maene muntu no bolu nga mamu minone mia kerenga wata itakole. Yo tebe mia kerenga. Yons ogo te abana kobarro iko tiganya sai taba konye na kubwa mono anyara kubaga kubalenda agendere kubasiseni na abalende ikegera kuika mwanchirane data kotara number 269 tokole titore na obo menyo Omo tore aiga tore mi wazengane toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha titore Je orache sayoninka yomonene okomeka miaka yonsi okomeka miaka yonsi obo menyo bo morembe Vatore wa vatemoke onye na wate chimbaba goeloro kanarenge ingiroro kentimoke omoyone kira igo omonene omanyire konda kore obuya bwaye nerogonchorera engaki eyogoti moka kwane nje no mwesidani mwenga nsongo kure kanisa ya Manga Central mokonyo pastor we kanisa ya SDA ase district ya Manga Central biamono tena sawa sen biamono sana Mauricia twarangira tio mongina kwambuka timeje so ikira mongina kwambuka na ba ako wengora yato garnere byo kotigaire abanji bo manana mbiamole mwakira nande mbiamole kuna ba ninja na tigaire so mukioyo
mongino yo minto chire na abandi mba chirete bana inchi bie kana tigaire bana gaki moto muna gote saberania so mochio ya gaki mbwa tiande ngukwana aba no mwana yara no murendira makake bana naba ale nyomba atirate nyomba munya ko musaberania mama mwabo mutigirabo Ndiye mana mongina. mbwa tigmanga Ndiye mana sana. Ntonya aramu kwa Kristo korupeti. Ya ante gereka ko gatara kwano. Kwa Kristo korupeti. Ndo ikira. Recha. Ekamu ko kara sa ki mara ni ko ni ara ire buya. Ngeke ara mate ni ko bulu kana ko tigara. Ngomo pale ndio biro kamrancha. Timete ese kwa ya wewe tayari. Samuel oiro. Usike dinga yale. Na hata direnya. Tenemos que aguantar a Dios caigo. Ya era 15 antes buati. I'm
Danche tigangire ribageri asoko ira ne nyasaye ngambie mona asengenjo yogoto moyo ubu itangani tigansabe nyasaye ito na akobakire na akoiro banene na agotogire na akoimukereri igore kiageruro muya ayenta atana intuna abana bao abukwenyorerete gwetera ya manyingo omwana o Yesu yokwete gwetera asengenjo ye ibebi ito bone mambi ya bono na asabire tata onyabere ekarongo chigokwana obo wibwengenja so mabwane na konye nkeye obororo nyasaye obo mwariganyo obo munyakerogo na endo obo moremia bwo gokumia oikakare na kare kerora ina ni oboruti bwao nyasaye tutokoiranira mbia mono twetigira asore kabamo na itwe ekiagara na asabire na gosemeria me ya Yesu yoro motorio ito itanga nitigante benga mbia mono asengenjo yo muswati okorkwerana baba tiganya sabo sesenie na ende nyasaye tigakorende nyasaye batinya mariga abana babo siborisara na ende nyasaye tigabarende baba gogwa akorire meremo yo gokumia asengenjo yo muibori oyo omuibori goike miaka 100 na guchigoro na asengenjo yo borendi obuya iga abana bari babo sibori goeterere na abande babo gichana guchigoro no yo minto omugambi mokeira na abande guchagu tiganya sabarende nyasaye to tigaba isane morengera ringa
Miriam agakwa na inde babo okure Nyasaye nabwate emirobiri emiya gochiase Miriam na babo yorarire Sara bosibori omonene Yesu abakwe igore n'omusubati oyaran era natene n'abantu bakorore tigankorosi baba omusubati oyokorire emirimo emiya ase enkeye ekiagana nerororo abana ekinsobo bakare Nyasaye ito tigakorende baba tiga Nyasaye akwagate n'abayigo abana abasubati bande bakabamura bande n'abana babunda bande bagochaya ngina nande babanyenyera nayo kwenyinyera omusubati oyobere obweng'enchene sana naende omwegenu ase mama omwabo n'omwana oyo omusirera nabera amariga amanene sana lakini torera babo okimukira ase enkire egiya na Miriam gati mogeta ase Yesu nekanisa goti igorende baba kwendu karansi omusubati oyo akorire emirimo engi miyasabeti mwantirane ng'a omwana omino akorire emirimo yogokumia tiga Nyasaye utamurende igo tiga Nyasaye abagate mwesi tari ng'ekaromo gotwera akwang'a nera yaya nabo naende ko bamariga tweyeri muna Yesu aigere tigiri arasara akwete na intu nabo tokoyeri muna mwanya abantu amariga yomogoko manene Yesu abako igo rende nare goteba ng'a tiga Nyasaye abagate gichana erena tiga Nyasaye abagate naende obwanchani oyo n'amabera ayo agoisane naende ogendere gokorera abantu bande tari ng'o barende bakwe obarende boigo obwanchani obwo ogenderere igo rende enkeye nanyebekira ase amagoko a Nyasaye twesi twabeire kerorinya erena emirimo gwakorire ni ya maana tiga Nyasaye oitagwagate na Nyasaye oito tigakorende tari abantu bonsi ipi bakorende abantu bakogota bakakuimukigwa abandi bakonyinyera abandi bateba ngotiyokare lakini uyo gwekomereria Nyasaye nabakumusiseni tiga Nyasaye itabaisane na inche nakwana korunyaisa PH Ndiamana sana Naomi ndiamana sana Wakisho kanisa ende nero rega iga ntatora na kia tsangwa magomba kanisa ende ntatora basi bana takwenda senje chinsa takwenda bwango omongi na bosibori na bwata sabo abantu bali sabo bosibori bacha kumwakiro kwa ndi amogote na mwesi gocha mwa kwebicha abantu bali sabo bosibori na moja mwesi bagerete ngange gose bacha ete ngange ngombara ikara kiningo chabali bali mora iga na moja bwe bande na mwa kwe bicha Gagete na ya mora tusabere muri bali biche parale buya musaluti ngoli go tusabere Tobeke biranga lya sogo saba selete lya tata no mwana mwikoma chenu pia manole tata tuanjete pia manoto endera teli tukochi aselinde Nyasaye toro chenka yomongi na bosuri abairo korara otigira abana maiga amana abachokoro Nyasaye ito manoko bako kwa okoroka ni ruti yegoro tolemo ekero bago soka Nyasaye umwana era nekera akorigire ringa mamu mwabata yase nyombe elio manene Nyasaye to yatoka ngana ori gati ya tata bye miganda aba bonsi bakoruchinsa manye chensa senge njo chakorigire ringa mongi na saro rarire tato batichere bitune bitongo ngekero bara iketo usange ruoti yegoro okabako kwa okoroka nege ko eruri tata bona ekero tora akore to ko enda ase chinga Nyasaye ogende na kero yo Nyasaye ito tuntu bengi na manyi ngari eteketa so musaraba onyare kunyetana na nubi ya bwa Nyasaye egendera koroka na ngumongi na twari likira lituko ne lituko ni Nyasaye abairi na basani to gendera kwancha na intu asinte kera tora soro gendoro ruoti yeguru twagwetigere ngaye tata to gototika gwetera soro na so mwanu Yesu Kristo ero motori ito serte ya tata ri mama tatifu amen mbia mona senge njomwa tata kewa mongi na bosibori ningane ya endre korwango abare bona bal maate wakire bia abana baru na somongi na bosibori arwete incho monene oyo minto na abakumbugati igongo lenga na mukora abakwana manye yukukodi ndiri kukwana mange ibandi yo kamuranje ase wancha koino kolende kaya kwana
tuli kwa na ande bara bakase nge basiraire bandi kana ne basiraire tuna abana ba mo na busugori twaje kwakirisa mu murumu abo usaba muraba mwabo bakiri uyo ne role ngo makobati erita lya ne Samuel Busire ndiyo mona ba minto semore mwese semwaru kinka twawaire biya pore mwaje goto nendu na twale pore gaiga nendu twato bakongu nyumba omwana bwo mungino yobona na situ mwana mu murumu abo bona n'icyo sebunkurukwa ayo sinare tata magombo aiga mwesi motora ramabira nendu twayikira se umungina baba busugoria sirete ayo na baboririe tigabwe na sore asomwana oyeso geso mutoro aba minto na kina byamoro sana bana ba makomoke makorie gasia nena muno mwana erena korie gasia nena muno kolenga le muno nchina ngo go chaga iga na nyone reno baro mwana yo sirete umugo ito aba na kina byamono asokurwa omoyo muyori ani ryobwate baba na ngo chaga ondoka siango ende yankondoka konifurao uyo ngo mosongo kyala kibetu no mo kiriga chorenge ekia na bwange na kiseke igo kibetu ya tange tokurara kisega nya kwandra ba mermeria barenge yo mosonga bale ngokora igeri etariane gurfet kibetu o maka nogoro uyo sirete mbaba ebara bakogoti bange babere baba nera omoke mwaka na manene ole kubwatia tata ndiamano sana abuna bali baba senge njo musibati no yobo tinyomba chaba chanu to tuomana abangi nani bisakubya mwabo nyomba nere kali ko kutimba kubira kwanda igo mutimba kaira nyomba nere ro hala bake nyomba nere mata aliga na mo kutimba ka to tuomana gochene ko enda se family tiba timo mata nare ko men saber tayale ngojitero ko enda se family tobanye familia ngolo watara tokonyete egere togendo abami mpegi na maikire ege na mwabu ende togocha hiri uri mongina sara kero ya mandia mwikirete ndia muna sege chiogocha edi pati wale biroga biga kimono cha sabu na tole kwane ke karo buja karo kara sare kwara ngiato na nilubuya kamera ntito rendele biroga gaki e family banya ko batayari bana ko barangaria ne family asenje tinsa Okay, sawa, but uko teleti ama uko teleti?
ekero na nyete gotara gose nondo bwata gotara na ngora chestre gaiga wono atoko na spirit se familia senga chinsa naru nyakerario musibati nyakerario nyarotse iga na bago tonena ondo bwesi ota senje nyakerario na bogo chan mwa ko bichanere nyakerario abana bao mwa ko nyorororo abantu bose bacha senje nyakerario gusa tokari ko kubo mbali bakana batinje marieta basi rabano oyo teroyo nyakerario mwasi piga kimoto nde buyaiga mwa ko bicha na mogo tena biyanga nyamara abangi na mogo basira ilibere usabande basikwodi elinde lye biche barore ni baganto baita senje merande te balichania na mogo changora oyo gotosabera Bana banya sai biya muri naende gano mwana minto bana ba minto ba sire ba erire mwa gosano rengo ta goika mwa gosu bombare goika wana ujumu juri njindi kale tende nguru wake mongina sabeti mongina nyakirari nakora sukabo sina bana bawiga mongina nyakirari igabarange na sabeti onye duajira abangina abo bonse igo endra wana ngusabatore ngote bana bana pole abajukuru pole abakoyone pole mungino kolire gasi aye nyasa mujigire tenseye rojo baginiri no morembe na ndaka bagini buya mwaya na inu mwanja ne buna arengo yo bwanja tigato sare to sabe tata nyasai mwana muikomo chenu twachire sobuzi wense ya bene no to manyete kubo bwana baitongwa maito mongino oyo na abana baye tumaite kare wasiririo muibori se bali bandi twaranya wale experience ko nyuma abera magomba manene lakini tubwata ko semeria no bale mia singi nayo mure mio monene ore mpaka abajukuru bali bari kurinda magukuru mwabo naende bachakire ga igesomo ngina tigaire bagendere naende mono ogware ngekera gusira naende mono bali utigarete tusira soko kwao kuna gogo sabo goito goitira siri turu mono Kristo muturito amina samo ni bensa ni ambati koroko ngangi anje moino yakira no mito biamono sana nimajiwa sawa tare kodi kwaba Elizabeth ni nani kwa moja na babo irina Elizabeth igona matera ninga nyete moteba tu igimiri ndo baiti bagaria matera ntunto gwetori baga oyo gwato gotera ebiche kara ya soire oyo goto sabera naende bia mina so go Evans tigato sabe mochenu naenda mochen tata nyasaye eskone ba kone biao obonene no bwao twachira sobo sibwao tata nyasaye twachire koreresi aba basiriri guno omochenu naenda mochena utware go sabo bao baremu naende batwara go semeri go etane tiembera ageko gara bwango igankoira noro ocha koira abana bao bachikomenya naye omonene twababekire samago kao chinga kiechiga bare no bokendu obonge
omonene nabo tware gosaba ogendere kobagata na kobarenda amatuko onsi naende bakomanya buna omobori bw'obogima bwabo twasabira aya bwenere asore goetereria tarigiya ria Yesu Kristo ore omobori oito. Eliza ne family. Eka Agnes yako na gota. Agnes. Ngweka gota na bon. Agnes. Oh. Okay. Bas. Agnes na royo koraban si bara baywana ina ba to sila ba. Oyo kwere keria taringa mwato manyaga to bate bidi babanyete. Mongi na bana. Enggak sana ningo. Aku sabar. No guata que como aquí a ver. Oye, vas a bananguer na morode. ¿Cómo que igoro? Tu sabe, macam tata tu aja semua suau mandi arero. Toko tatan dia mana saya waktu koleronsi. Aso kulendo mong na baba ko ikikiki bona ya tata una nyare ko baga kurara to moyo yamo mo wanchani ko era nasai na ibe ko manyete enjera kredi to kule monyene dio yomo esenseye tata to sabira yama ko ikiko sore utera seri dari nasai amen ke gusi biamo na sen jogo taba iri baito biamo na sana mo ko ifugo mo ikaranse tingango to nyara bana ba John. John. Tell it to John. Evanga bija iga. Ekara nyomba imeko tena bosi wa bana ba John. Ekara go suka bosi yake. Ebange biche ba ngaki. Ekara mogo suka mosiga abana timete semoira suka gara aku nu bago chana ngwa kumur timete abantu bali baru se itomo ina ari sa ati go sembara tu mana ke otene ina
na ngabate ta so moigwa ya faira kagerete na mo ko ifu ka se kotera kon ko mete to kotera ban tuma koendre Tukuona ningoiga mwana Yesu abakwe. Bwana Yesu asifiwe. Nchasa mali tanguru kwa Raymond nche na chakuru ngora yane na cha group nere na cha nero walentero gotera gokuru kwa alitata bangete ondeta yoranya gotanga kagere erekegogi seito kinyanza anda kenga na bogotero kurago akina sabire na omogon sira senchereye mondanyare yogo shoot video iche inipe wimbo. Lazima yatimie, hata kwa maadui zangu lazima yatimie.
yes, nobody can say no. Biamana sana. Asante. Shere tole ndora ko kai. Shere tole nu karansa? Ikaransa ne shere tole? Abantu bali mu ikaranse goroga ari kumoranje muri mole birogo suka nyuma bali mu ikaranse birogo suka nyuma siniga bali ba ikaranse nse banyali bakabusu bwinoga kumoranje bali mole birogo musuka nyuma sinia bali ba ikaranse nse ikaranse busu bwino nali mora abakonye na barabo Ekarango ratia kitana akolie oyo minto kibagendi na mwaye bali bonsi bibatera kibagendi na bali ni oyo abo moko ramo gocha Pasta karibu. Naomba uko wanga buja iga. Mana ada bicha? Badi bos baca kibagani na bali ni kagak temu baru cai ko bosyo. Kibagani keras ko temu sini family. Abang baba era mai ka. Era no ko bara go cai ira ni ka di bagadi. Oi ne bali ni na. Tuaba ile bana moja ngora kiana bangi mode. Tuaba kanyira kabisa mwa speaker monto. Ngona anda bande bara chanchira bade. Kini bali mwa ikiwa rona omukora akwe bita. Ngakene bije ya yure ire. Onyo ndolo ko ikatu amuganyire. Onyo ndolo ko tabasiani mutokanyete. Kerangko na kanya rodio ko pisabera. Pole familia tigatwire bageri tunyare gusaba Mungu tunakuja kwako tukikushukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee. Tazama uhai na kifo mikononi mwako na jinsi ulivyoahidi kwamba hakika atakufa mwanadamu. Leo hii tunashuhudia kifo, na hivyo basi sisi tulio hai swali kwetu, je, tutakufa vipi? Asante kwa miaka ambayo mama ameishi, asante kwa miaka ambayo tumeshuhudia tukiwa pamoja naye. Na leo hii tunaposhuhudia hili, tunaomba kwamba faraja ya kipekee ishukayo toka mbinguni, uwepo wa Roho Mtakatifu na utatu wa Roho Mtakatifu wafanye kikao pamoja nasi, tufariji sisi na nafsi zetu, tuongoze hata katika maisha ya milele. Na ndilo ombi letu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Abari nyoko skabosio chikorecha amwa kubitana chyo sende mwa baira bange. Ne family jonsi. Ni chikorra. Chikorera. Ebiche
inga kerte ya sai biamana asenga njo yeti korra moi kire biamana sana abamu abo mutaka abamu abo bari sabaru sawa varini barabia wasikabo sina baru ba kwebita baraika bas aba ngambi bamu abo bano evari no magambi ngagerete magambi bamu ambara mutachonge mbele magambi bayo bani jebweka keresa kai mwali ngocha bali ngocha na matanga buna bira mangi na nda na barra muiso gocha igombi jamono sana so gocha ya soide kibaga ndika ketuko korale gasi machine ngalo taba kodi mere mo ba mo nya barorro ba mo abana ba ko sokabosio ba ko bicha aba kodi mere ba ko korra kibaga ndi Evita ya soide Mwasa kere vijana ni moko bwe moko. Bas. Biamana sana. Aba mito akibiamana senga nchiyogocha. Salutiga. Hii ni mora akore bwango akomoranje. Biamana sana. Sisa jari bobe. Tiango tono wale sana. Oh Helen first. Helen. Mito kene ko kere ko kwebanga. Helen nara iga. Helen nero ko ko kwani wira iwa masesenia. Nero yoiga na moko mabali sinaende Chipange hatuna wakati Bicho si asa ira puya Memaliza nyote Biamana sana asenga ncho moli ninu bali gasi mwanga sabire saluti ga mogenda Biamana sana tiango to nyali gitana Chinsa saba, chinsa cherete. Sekarang minta tu nak gue pangga. Sekarang mau ikira iga, icanas kamu sini family. Apa anda bau kicana? Bas, cikgu receh kicana ciro apa nas kemana? Cikgu ada? Cikgu ada ciro habis kemudian. Ada mana gocha ada? Dia mana sana saluti ga? Dia mana sana sogocha? Binte. Minto ya mnifikiri mko tayari? Hatuna wakati. Kaki minto asini ini kana kanga doje mnyamo kwe bang. Enebe meri kaki. Meri Maria. Maria. Chongea, walibachira Mary. Wale wamekuja kwa niaba ya Mary.
Chongea mpigwe picha. Huyu ni Mary, nilimuita Maria mkafikiri si Mary. Tema ko kora bwangu kumuranje moto. Kora bwangu mongo lyo gosaba. Mongo lyo gosaba. Vilanga lya so. Ni matarasa ba pia nataka kutoa rambirambi because natoka mbali, mnipe nafasi 1 minute. Natoa rambirambi zangu katika familia hii, dada wetu Mary ambao amepoteza mama yake mpendwa. Kwa hivyo marafiki abasani abairi na bakoyo ne bonsi aba mama bonsi na batata bonsi abatigaire, tunawakabidhi mikononi mwa Yesu Kristo. Sina mengi ya kusema, ni kuomba tu. Tuamini na tuombe. Nyasao ito oyore igoro mono obakuna kwa wesi ko asinge njure nyasao ito. Pia mona asekereke iga asinge nju watu anjire gwika ase inkeye iga asinge nju yogosiria umongina mama. Tata eweka numo manyete na numanyete orogendo rwa eno bikorwa byaye. Intuni gotu wachire ko bakirori ngoikire korara kurwa sogo iko bwense. Ogo semire wa itoko nene ababonsi twaikira ase inkeye. Nogo kwearigania ingana intwe norogendo tole nigo tonge buna ebisicha bisije bine bikomeka meka lakini ekaro mugaso balire byanyako babikwaroroka turamanyanga na intu kaitura asukira omoneno itu twarigania amo twensi abatwanyoreri bagasenge ngiyo gocha korwa pore yeito asenge yeiga abatigaira asenge yeiga kurwa moke goika omonene tata twasabire nga onyako bagoko basenia na endo nyako bagoko ba oboremu bokorwa asore bafunike na damu yako ya mwanao Yesu Kristo. Wawe na matumaini ya kwamba dunia tunaishi Mungu wetu imefika karibu na ukingoni. Tunaomba ya kwamba ewe upendo wake ipate kubaki katika boma hii, amani ipate kutirika katika boma hii Mungu wetu. Na zaidi muno utualike na utukubali mbele zako kuwa watoto wako. Shughuli zote za mama huu mpendwa tunaikabidhi mkononi mwako. Tunapoanza hadi mwisho, Mungu tupate kuona mkono wako. Na zaidi ya yote utukubali unaporejea mara ya pili kuchukua wateule wale ambao wametangulia na wenye tuko hai Mungu wetu. Ikiwa matendo yetu yatakuwa mema mbele zako, siku hiyo Mungu tutakuwa na furaha kwa sababu tutakuwa washindi tukizunguka katika kiti kile cha enzi Mungu wetu. Asante kwa wote. Tunapotamatisha kipindi hiki na shughuli ya mama siku hii tunaikabidhi mkononi mwako. Tunaomba tukiwa na matumaini ya kwamba utasikia maombi yetu katika jina safi ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante. Minto suka goja kumoranje. Musani oyo tata konye taka. Bia mona soko ngaribaga aba minto nabakwani bia mole engere limo manyete na jitali tukimo rotwasire mwana njegondo mukogo choyo ekerongo tabando mukogo choyo njegondo mukogo tigojo aso muchoyo mamoyo sirire ganyanjite sana na chiteruguru asitomenyete tukamenya nera simte tarinke na banyanjite ona ari guchaga iga twagosoria amo pamoja asenga kientambe igongo bia bakoyone abantu baito bekenyoro ekilani kia mwabere mwezi kwa chumura pole sana
amurarire nekerenga kia kemo kumya meno kuramukia na tumira nene iguru na twaikaga iga ikorengereria egotwacha na basani kuruchiza muchi Eldoret japokuwa wameketi pale, lakini kwa niaba yao na familia yetu kutoka nyumbani ya Kerenyo nasema pole sana na Mungu awabariki sana. Asante sana. Minto. Nabakwa nimbia muri mwese. Abatu ko muna kurigania kera bagokora. Abatu ko muriganiga. Aiga keronte ne iga. Igongo chikwarigania abageni bane bache kiagera cheti kunyara gukwana. Ncheni gonde omuraibye kiomba se kichanare lakini kwarigania abarai bane mbaro abanene na baruba batebi ko kurwabunga kibako gendere. Abarai kali. Na mwasi nchu baini. Ali. Umurai umusangirwa mwiri tukoria na bonse abo mwaitaiga tiangere bageri gamba kwa nimbu ya muri mwensi nasaye nomuya egekogera twancheire twanyare kumbira daiga abachire Okay, abana bwa banyakyombe batoreta gaiga dagera twaja mogo tagaiga echema ya kwane yeta nankurangire karabu kya gotene naiga echema ya kwane yeta mwanzo mpya yakoro kwa bani sinyamanga yage kumunya ali mwanzo pia chama nyo Buruman asa Maria tango kujioni maenda ya kujani kwa Buruman gondo machema yenda ya mbao iwa mwana kwa bara wanyezo Mwangasa Mwangasa Bwana Yesu asifiwe. Aukoromba ebi tokora ni nyasambu yamana senjo ye miaka amoire mtoto yenye saba le mia somo nene alieta sofio gamba oro Ezonso Jina bako ni ndio mole tema ni yago sana sana mutla James yamole Yamole Nyota Anjo na wakwa ni mbia mole asa Marieta ngoro kusali na kemta bogi kunyata saram kira vice chair echa mani ekitale ngase nje kitabu taliko nyale kana bongo matambua Lawrence Kisemba aseria talienda mtenga Bwana Magari
oyaka ku Samuel yobonya na Stella chisamo chama gari umoja kutoka noti mwira ebate Nalakuwa ni ng'ombe ya mrimezi ama yetanzo spiti ndoza iliende na mwana meli ama chama ni baba tu kwa baba Ligana Takiro ngoma kana jinsi kuna ligana chama ni nitaminde ema yanjoni ema mtoto mwenyewe Ambrera Abakwa ndimbi amara asoma nene asama liete milio gamba siare dambre Mapotano Abakwa ndimbi amara mwezi epo royo mtoki chana ense na vere twense noro yanda tuli amalieta ni gakoro kukare ni mwamba elie mbeo no mwigu bwa bakeira bono lende kichana ne memba ya mwepo ngora Bwana fanya bodi na wakwaniri mbuya mure Marieta Mpaulini Mogaka secretary club kega kumwarora yonkorwe club kiafanya bidii na ndege gonde secretary yama Bwana nakora Ntombi ya mule mwenzi asoma nini choyongo kwana ndero sike mumanya moya kunya kora ndeke areki Tumaru Taraika Erandi Yama na Germany nabai wa master of ceremony nabali mwaru chinse mwenye chinse tumusimu Yesu Kristo Mbona mrere Biamano asengenjo Chairman kwa nyaliriva na ndi tiranta banga pola asengenjo yekebuge kekakong Ntasa marita ngoro pacholi nyonga Anda asitu arule mtutu aru atambake Ebra mtutu aru atambe ange sotiki yetaoni Iwarende ekirafu kiani yekoro kwa randi Saramu kirafu Biamano tiwata tutu aru atuwa Umunalo Biamano Wenya antabagia Rumuna ya arisamugra Saramugra Biamano Abuto saja naikire Amesa Kiraika Malolo Kiraika Miruka Biamura sama nini Njana mmitijika auliza nyuira Kuruari miruka Iwalinde pora ya sawa hii Saudi John St. John member Kinyandu kwa familia na wanyakenyo Robos pole Marieta Richard Makuri Nyakwama kurukinyambia aribu kichora Vice Chair asante Biamano Korarande kanyarambaraika na abange tole Tole byombe 23 Sengenjo Uwe mintana na taretraiga Mtua jichaiga Erotwa Eryo asengenjo na Mwendo jakuma buatisia Ase Ewokola mamu mwabo Asa Marieta James Amando Nkase itodera Miruka Naigasa Kwa nimbiamona Mchaiga na kwa ngari wa naonka
abo pia wara mashabiki na nje no musani wa mashabiki na ikiagera ndangeiri iko karibu aseito kwa sire mono iko ntosire na tara stoko nyara karibu para aseito gaiga asante yo magokoro sire karibu sana tumenya na matuka mangi nyato mengi aiga muna turuga nege mo karansete endo tuaruete naende kende kwa gakora kanisa amuraje kamoro nso kurandire tukeriga kama atoro amafuta asilimia 1000 chinchi na tulikiri kwa watu wa nyumba kuna atoro shilingi 500 ngoko bwate yimu sasa lote niyo chinchi ni abachokora gwetanga mumera no gwaria sinini abachokora Besar abachokora gwetanga mumera no gwaria tageka ya no kara ngirgocha iko asembeo ebo tabia ngondo pasa sauti ngomano pasa sauti chonia na ile sauti fiamu yawe chinsa mimi kwa mwe zamanuka chairman wa group boss Yamato Sesenira. na bate vya mashabiki anozi na watu wa mindo na bate vya mono na mashabiki karibu bia mono sana Moses ni mono Mugambi tena hapa na itugo iga karibu sana Mugambi senior chief Bia mono sana Así que ya vas a ver la cuidando con el mismo con el blanco. Pero toñara bana como gata ba ko misaiga. Tinya ba chance. Ndango toñara nyumba ya Valencia. Ma ko misaiga mo to tanto ba tipo ba. Okara nara ni makabwa ta nyumba baracha. Nyumba ya Valencia. Nyumba yake mtu. Yake mtu. Hebu itaiva. Mbona kale kwa manga? Hebu itaiva. Guru wale wale abade. Ebi ite yi jadi gere dia mana sana tanyara bana bakwambuka kwambuka tanina na bana baye ba kwe bichaiga tatika bati ko bawun ga girda wan bakado waral abaga nimbara abutu mebisu ko banda mu jari mu ba mate baru atande wala nera nga ba ta ko report kwambuka ni familia yaye
Ige, sibi, sema. Abachukura na mpola tena abalango. Abachukuru. Abachukuru na wala wacha in style. Wako na rangi na koro. Chipange renyemo. Abuna abana banginesi, ndiamano sana.
Abana ba John. Abana ba John, biama na sana. Abana ba Ntana. Abana ba Ntana biama no. Abana ba Kibayandi. Abana ba Kibayandi biama no. Abana berena. Biama sana abana berena. Ibu bawa sini jam na boleh tahu. Abana ba Mary. Jiwa ke bicara mana bau? Kora ya ba tante mana bayi gati, gati bau ke bicara mana bau? Mau cakap mana ni nak beri? Mau mesra tu bau mana? Kamu kan orang? Ingat ada Morioka? Oh ya. Mana na abake abaku naende ndiye mana singe njogo chako twapore babo minto yotolendire Muna tolendire moro itolo twensipiga familia baba bachokoro toigwete buya babo minto nigarara digaye ni bwas somolembe naende karamo kwenda ba iri baito magende no molembe mosesenyu abakwanire mwensi abaliro gora bale mate wakirebeya oyo no mogoko monene twarorira sogocha kutubwatisia gwakorera babe kigeni kia ikio mwelio timbwatia mange asema kugenda usiseniwe biamono sana bachokoro biamono kubaranganya kali mot nyaba kama kumokumi radio huna nyalinga nangwa huna radio asa nita Okay. Okay. Hili radio huna kwa kina mbuna hapa wakiribi yamana socha kwa nyumu ngina umatero chukikenia kene gasigete ngomsana basabon mwojenga moiko mongino Australia sana mpaka ikira saikire igendo tora mwakire ngambi yamuno nyasano beka sagi jabu kaditu tora meleka bato kuomerana aliwo nchingoro kwa tose mnyagaka ku radio phone 102.3 FM kola tumuru ko moleka to chese mnyoro na indende lipota sama ngana mayi na ndo engineer simitamba ya bis amana mangana nda mandi yamana kuto to na tora ali magana ali live YouTube na we dovuna ndo byanse birebi biyamana abakwani rimbe mare itare nangoro kwa Joseph Obuoge morare kokoro morobari okera Jumapili botuko chakara moja mpaka saa 6 na buna toraiga niko tole live ya masomo mtandao o YouTube unakogenda gari ya mtandao YouTube search ya Radio Vuna obwati mori gorega ase enchera ya bana biyo sana asogoika asomo gorega bienvenidos na nyatorega iga sana be nchana ko agaiga
Ritalia ranka kujono goi abange siri diwa mangita ambassador wase daktari muru kila ijuma muru tuku inde patu komunisa au kiribu mbega tutatawa anenda na director wa radio vuna iwo radio vuna lensi na radio maana chuo na rogo connection wa kima bwaire kuna chindari kwa kama na ko actually na ndio kama chanto kawa na tatu betawa ulogokwana MC mimi hapa nione ase radio unaona mimi hapa nione ase radio oyo ndio na ruma mpanti itoba na hapa ni radio tibo wana tupanzia FM kile tuko kirenga kia garito sasa ni mapenzi na sawa marembe amana na chinga kichi tuwetera makomu tuna sawa sasa ni tosore ndio na sasa ni ya mwana sana mbali baru sawa bari bani orwa ngagere tamoga ta sebicha bari ni ngata bari baru sai no bani orwa ebicha ya ebicha ngana tra administration Mwana uruborote tinjara buna tire lakini ndio mbiyama na so woika kanya tu akore kurwa ona kwa kwa kile tu abaira maskani ayo ndora atasabiri kwa sabiri ndo tukumba mais umachani nyasaye umutungi goronense twawake irembiya muno biyamone kiagera gwatoire kego kyo bomoyo twaikire gaigase umongina otimukiri mana nembiya mona semeroberi yonse biyamone kiagera urendeta abasafiri bagusafiri gocha sumuye goyoiga naende tata nyasaye tukurangeria bomunyakerogo wikomo umuyego yaerire buya twagusabira useni abana bayatigire useni abachokora amana abachokororia bonsi omonene baseni twetigira sama boka otwensi ikiagera tora abana bao otwasabira seri etalia Yesu yoro mutori oito kama singe nchio goika oyo minda bari ndari mugambi kweke nyoreke tima tinga ningo ko mwakilisha wana akaribisha mugambi administration tu atire basi biyamona sana asingeje kibindi kya miyoke ntuka diko wenda tambe umugambi to na araiga monene na bagambi bande baraiga na rora manye bono nkurangeriye mulisia uro mugambi to omonene bwe waba bakabibinyoro ajijerinde atwariganuriye umugambi karibu na tabira abantu bamintumbi yamono karibu kabisa naende iwe gokora so ikaranse ko yatori comfortable ndo bwata abantu abo batoringa gati di comfortable bakobeke biya yamono mba msagina singi nchiri baga twa namba kwa nubwa kirubira yonta ete sebire biga ngeyo yomuntu bari mpora singi ncho yogo siri yamadanilo para sana na yoro muambe biga tina wakoranga muambitu eiga muambantu ni tinda marwa na matangara mange yogo tayara chinyinge na wonda ete umuchiwito jivo France Masan igera na agatoletera abara ibande barasegatiito turoze sine chief no ade retired na bande igomugambi France ncho igere onyara ko bakatoletera abarayi bari asegati yaito Yono onero mugambi to serukishina sinkra
omuntu Francis Ndukumasan wa Mbita Wakamba Ikawocha wa kuchana Heverin. Wa twashukuru sana sasa nchuchisa chuko wanicha ike na igekara tuwa igo igera at least itunyako ba tuokora. Gombi amana socha ande tiato mwabito riwaga chibukaru. Biamana singing jeliwa mwabito bile ngaba tuleti mwachakare. Lakini katika waboli moche na endelimo tuwakuwe wichana inu tuensi na ewalimu yala tuleti ya simu wa garoka ngunchu moche. Karaba kirega nita ko woli musangara kano kiri nda ko woli musangara kano kiri aina ra maskani ya matanga ekare to ko lero yo minto to kira to ategerera ibona litu asikiro mongino wewe watu atinda abuna bagambi bebunyoro asoko oro ki solidarity aso mwenzetu Evelyn aso gosiria mamo mwabo yole ngina biara kama tavinga pole ama kweli na roho no nyekera gocha ama kweli amageni bono tindiko introduce abagambi aba ontete vai mokioko boko igoroiga asogote mukiranga anchira na no biamona sana ena mwikarasa Tebakende ndete kubolia mori na ana bakwari wakira bia na bakwari mwe wala iga ya mwana mwezi ya mwana kabisa karibu sana aninka chief naye karibu seita iga mongno yosire tema okoro buate na ane miaka buate teli miaka onde bwensi kara ke yende shwa buate ingo buanjere ke miaka iyo igo mata ite meka miaka mia ingo buanjira ngaro kiga muege nete moikabu muege nete sabo bana bokongo mongno ne kanisa kabeire no akwete kare kanisa igo masabanya beke koro montabara ikororo kararabe jumanya sae esenga njiye biro nando magambirende bya maraso gora njudra di bageli njongor kumors nyakundi eyo kolega asine county ali lakini naruro lakini ndo moterni baba kolega asi county union of Kenya County Government Workers Union ora ngorwa Nyanza West esenga njere Canada bagenda banga bara kuane manga asokoro kamanga sabu county eyere kitutu masaba eto bwata chi county ibere eyenga buno monto umoga ko bwata bangera babere county eto sub county etole moiso gwa check buya go chakere sabo go chiabo go chimoina abo na go chaigo bako kumboro tari onde kolga likura orio robo nera tata ekaro bwata bangera bere kwa mongino manana ngiru tari ko irana nake igoti gato chekia ebipare ebiro borwe narto ko man chinyomba ni bere chire nande nyuma ya etole kerara gerno to korra maya ntogo kiwe na abandu buna bagambia aba bae chiga chingororo nari bara nyara ko bagambira kenyoronge go kina anyeto go tiga bana baito ba ko nyumete yemeroro igo ora oso ko nyoro mugambi ora so ko ransa iga timwaru wanje mosabere ka so ke go kina bana kana ko kina mbara iba gwanja bana abakine
na bara basa beirwa nya bara baronge tigabatika mangara mange babuga ati Nyasaye mbia mono mugambi umuturesha murumba mbia mono mugambi asalibaga abasani bomonge na bosuri na bakwani mbia murega mbia mure naende mbia mono mugambi asalibaga na injeni gona chiraiga asogoja guchumuika awami enyombe yega ne yami ne igore na injo na chire ko bana barabo tobekana liberera egere turupora somo ukorire myaka emenge ntaragendera na ro muraiwe kenyoreko mugambi muraiwe kenyoreke na morora Agnes nga yoro tene no sarutire ne kuna tene na abuno mo chikawa Agnes ne ro oria ne ro muraiwe kenyoreke na itenga we kenyorokia ngumbwa lakini rende kondo mo mugachinda nyoro byonsi oyo minto miyogo terina twa kubicha naye secretary manager naye ncho miyogo yora tokolere gasie nyinge igorende na mononera twachira igarende orore baritokora moye kibarua ngatwachire ko maremia igorende miyogo nare goteipore aso sirio mongina nonye kire keranye keroro mongina nonye kanyarogotire nimanyete miaka teriko goti monto onye ndia kogota oba igari oke miaka ya twanya kamorange ko babia ama iri anara na mange ama iri anara sum baranga tano lakini renda onsie nare ko ya kirisante benga poleni sana mochibo geto na poleni sana kenyorokia nyaisa asanteni sana diamona sana mwaka nyambichi omugambi masani biamana sengejeri bageri litanga ni kere narora gwatene na timu yao yomugambi ganaranga ne timu mwiro bete Nyasaye kuna naye rigeria na kuna naye asesi no mugambi yoko Nyasaye ni gobo tenina ese bokwebereka nigo naende bogotenina ekiagera Nyasaye tari kubutiga ndiabona asenge njeri bageri inkyase omukiwagere gono obunyakore osoliyo tokorera bono mosubati tokoruseito kwambo koriyo tenina iga omwocho korone akaimoka akairo moise koye bono patro bantabo moko yone igare gontebiga gosaga gontebiga moko yone tokora bobiara bwa ng'ombe buna bueya engenchende nigo bogosikwa na koewa chingu yamono nenkeye mbiyamono abana bomongina bosibori mwaiwa muri abana bane muri abayigu bane yasaba senie gicyane munyore kinguru onde tago tebo moyibori ngogotire buna bono nche baba kwete mwaka 47 igo muganeti sana nko igwanga nga inko murushi moro igo omoyibori no monto bwenge njenene tinchia mange tiganya saba senie na ende ekera makweli akire atoachi no wanjana na gusikana tiganya saa tokonye bia mano mugambi oyo ko rako
Asante sana. Umo director mwe China. Director ni Koranda. Director ndo Rwanda iskone. Okay. Mugambe mu chief. Senior gendi. Mu chief gendi timati yaso ikarajiti. Mano chiva se baga na chakurega baba uyumba busira nteya abantu bari baminto pole amamuri utwire ntebe pole mujibu geto pole mujibu avere pole tipo eti ma okay ya mangana dia makasiri baga sana sini Karen kwa na mangana bere kan karanse nenje mokwani uruaga ate banga tusabira abana baitu ikera tuli chinga kichinkong abana baite bigori bya bono akibye twekire chinko bye twekire chinko bogeka mangana ya ukwanu ngemetego tindia no maene nero lakini akere metego tindie gokwanu ana mbe nyinge y'abantu ekorigereria omugambi ninda etego gotehinga mugambi takonyarere bie kamete ye gotindia omwana noyo na akoragera mwao na akorara mwao ngoma eto mwana oibia igege ntokero omugambi no moiburi etokobwatera na tokonya omwana oyo onya etutaitikorete report Josinyire location yewu saraire mukeregoro achichi antebi ngo mwana igubunare osari yo mu assistant chief amatebi gubuno mwana ari nari turakonya tebi no muture tio yo manene pade itafika lakini mnatoka ndete ko igerere kebe na bonda iteko bate yo monto kogesa ningo ngo kogesa no moibori Eskuru ya ito ya nyaisa, chiskuru chos chito taina inega aba omo chando na etire chipodi chichos abana mbali ku chiskuru omwana ago chiskuru ekerelio kama temwa chigokoraki ago chigokoro lakini omwana oyo na arenge na ngina na ise na akubuka nyombe yo agokoraki ago onda etego komonyerera igae kono mwana o na omuro chenkabu utaki aende shule aya ako kungaina goisane kigwa kora igo aya nkwanya go school no ne lituke da utiko so mwana ingo korareki muchale school iyo aya bona mangana ona ma ne dotu ale ne onye to go somia abana bao aya ganya chirandi kurusa chiche buo lakini kwa gosomia abana bao gokoigwe gari kuruma kurupara igo komanya uyu andenke muntu gokoraki ogoche lakini muno tari koiro mwana we skuru egento gyo gakiraje buo ge kurumanera ndi kurusa ebwata abana abantu babwete chiaga chirengaki chire matondo bagocha koligi bagocha koligi poi inki poi akora oyibira asegete sasa nayo kwa mwanga wacha nipeleka watoto wangu shule ama wacha nisipeleka watoto wangu shule. Na ukipeleka mtoto shule sio ati umetuma mtoto shule, hebu fuatilia ujue kama huyu mtoto ako shule. Umwana oyo mali Kisii University umusigisi gako ngaina isenga register matem e university ale for 4 good years akoye kuchibese ochokole bintu byaye graduation ekere ikaba sigisi umatege ntubale barwe bayita masomo bagakomba achigari bagacha Kisii University ale umwana bunaro mungaini akaenda agasabega unikale wakirwe bicha agacha akarukia webuli ngama ntina asome tukale ngakitutaigule ndelieta mwe igwete bana bagatenga guchikaba kagani mwako yoko imoko guchikoligeria omwana oyemere mwana one kisina akorete form kango mwaka masakara ya kanga masakara ali kwa korete nyale bacha to emirimo ngani nche kuo yintu aitu finally omuntu yagacha mpaka Kisii University kwa aya amuligeria emirimo anya nyorete
Endo yoko mwako uyu akorete ne ward. Abekeira amaje drip. Agat Yesu. Mtoto wako ati ameenda university na umekaa kwako, hujawahi enda kwa hiyo university. Ngoja ororo korete yaki. Abantu bandi nturaba ngai. Nyugubiya. Abantu bandi aliete chinyongo alega goitansa egento nkere serikali ya monta gotennonya goteba mangana goteba those are just challenges lakini tigango monyere go muntu uri ogukwane kerera arwarire ngai yako enda nyagitari alo ngai yako nyagitari akoenda India aino enda India aye karana chasha tigana na mangana omuntu uri agukwana karana chae tukumanyirira kiara tubwati besera agende nonye Mombasa ayensa ora achia yukiro omuntu uyu tarana chashaga nataka kukuomba ya kwamba aende ukate karo buruire bogocha mburi ko ngiche naye bogoche naye bika bogora njira obora ngire ndi nene we utapanda nde tetu kwa na mange tetu ko rego ntebe ngambi ya mona singi nchogo ntegara chairman dire to ko ire maiki yao tutika Mana sana mugambi sige nchobore miubuya abana bali na yubate tukwa kwe bicha bakorwa abana ba bomongina ngai bali bachokoro abana bachokoro abana bakorwa abana bomongina Arabwe ko yarwe kerenyo akiete ka ya mebiche yoka akubone biche ka kwase ka sigire yani mwakwe biche ga kale die kana rangi dia bali ko tena bana babo bono era ba chi respect e biche ga kale nanga wikira meri mwakwe biche no moirio Ebi jati metio se aeri bona bako na gota. Bera motu agwa bake wange bicha chinse chaire. Ngaba mwatire Nsumati bara bana batatu Igo manya mole retime pass ni mana so kwana kabega ni mwa go bito cyane Babita Fataro kuna bwasa Abe banyorwa tiga biche yeso biamono asoko tonyorari tigango tusabe omonene Nyasaye oyo kwarenge ororo na ndororo rabo kiagera waturendeire mama kurwo boke bwaye oikeke goribuneke Nyasaye hande otwasabira omonene Nyasaye aya twasomire igoro ya mama orarire Nyasaye oito nantwe otogitere abatwatigaire tonyare goseboka oitera somo iko iyo elinde bonzi
nonye nabakira nyasaye itama sabo barure naya bararuki nyomba kiabo abe orobago rogotogitera buna abana bomong'ina bono twasabira ayo monene nigo twakire ko bakerori abasani abairi na bionsi nyasaye ito naye gwakorira aya nande gendera gotokorera bo konya abagendi bo moroberio basesenie seseni chinka chiabo nabo igo seseni bonzi abatakire asenkeye bono twatigire bonzi asama boka abatigaire mochi oyo obagitera se chimba bachia maraika ao obeli serere bunengo ko yeri serere te bijuju biae chimba baime ekere bago soane ekere bago soka nyasaye ito to batiga wasabire twegenete ime ya Kristo oyo romo boli ito amen museseni Biamono sana kwa weko gote. Wanadamu tume
Halo.
mono. Haya, genda mwisaransi. Inua bande tinena. Msalaba ni hapa mbele, sio huko nyuma. Tutenene twensi, tusimame sote, tusimame. Tusimame. Tutenene twensi, bali abo watu ogo. Ngocha Katoliki mwansukie misa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Mungu wetu Yesu Kristo no gwanja kwa Nyasaye Tata no bomo mtakatifu bobe na inu mwensi. Basi ndugu zangu, karibuni katika sherehe hii ya mama yetu Sara Kemunto. Onye nkwanya kwa motarera, mimi nilikuja kumtembelea. Njua matanga okaigo, ekirare nge umuruwaire, nilikuja. Nikampaka mafuta. Kwa hivyo, toro rabo berende asenge njonda. No gwanja kwa Nyasaye. Taribo higo. Na ndugu zangu, mama yetu Sara Kemunto anatukumbusha kwamba maisha yetu ni safari. Yeye ameishi miaka mingapi? 100 ngora amenye gai miaka hiyo. Hakuna, si ndio? Lakini yote ni kwa neema. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya maisha ya mama huyu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye amekuwa zawadi kwa familia yake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye amekuwa zawadi kwa jamii hii. Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo amemjalia. Kuishi miaka 100 na ni zawadi kubwa. Kwa hivyo hii ni sherehe. Sherehe ya mama yetu Sara Kemunto. Nainde buna muacha. No ba emeteime, no ba se tent, no ba se ebirogo muina. Sote kama ni kusimama tunasimama, kama ni kuketi tunake. Na inche timbo atiego sori kirongo koregasia, my friend. Koko minyokiga emetero goraria na indense itonde. Mwaigure mokagarinde nganga no musasiroti omukongolizi ocha. Yaya, hapa ni kwetu, hapa ni nyumbani. Nkune orore. Nkune orore tato kwa kwibiranya ma. Paka uyoira nebuo ko mobero chandegete. Taribo igo. Lakini togo kunua okoegwe binyerere igo. Taribo igo. Basi tunasherehekea mama yetu huyu. Alikuwa mama wa imani, alikuwa mama Mkatoliki, alishiriki Ekaristia takatifu na sisi na kieke mondo chenche. Na achire kuru asenaru. Taribo igo. Na rangerwa kuru kebirigo na minyo kirego chego. Nasikia? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani moja. Kwa hivyo tuangame biblia ito egere tobwenere aseke mwanseke. Nanchire samaisa nyasao monyanguru na semore abaminto na inche na saririe mono aso kolengerelia samangana so okora no gotakora na so komocha kwane naso komocha kwane ukonene nainde nasoroira semario mutagatifu mwesiki aba maraika na batagatifu bonsi nainwa abaminto monsabere aso Mungu Nyasaye. Mungu Baba Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Nyasaye no buya chinga kichonsi. Bwana asifiwe. No bomu SDA onyekora kosomo PG kwikote nene amasikani abalentaga buno mwana ngegotera iga na abasangi mogotera mlikuwa mnaimba vizuri saizi mmeketi tenena simameni nyote nainde Nyasaye togo sasimano yomo Yesu Kristu ni mmoja koratiga ko bachokane tuombe. Yani mwora kage guache igago isaransa mbuore kendera go isaransa utaketi hivyo tu milele na milele aye umugako yata gitego tenena okomote yanga isaransa ubwenenu. Okay, sawa sawa. Aye umugaka tenena asante baraka ni zako aye isaransa torore kogenda buo ko bakerema. Tuombe. Hamna heshima kwa dini nyingine, lakini mkiona pasta wenu mogo tenenona kage obekira masasi yo mobereme. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa baraka zako na kwa njia ya kipekee kwa maisha ambayo umemjalia mama yetu Sara Kemunto. Ulimpa maisha hapa duniani, sasa umemuita kwako. Tunaomba Mungu wetu uipumzishe roho yake pahala pema peponi, na kwa njia ya kipekee fariji watoto wake, fariji jamaa yake, fariji marafiki zake, na kwa njia ya kipekee tunaomba utulinde katika kusanyiko hili, tuwe na amani, tuzindikize mama yetu vizuri. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Abasoma kurasi kitabu kyo Morandi ibere tuchakire ya moweka kianda ngakwana nengoro yane ngateba wona ninteme indore inaki omogoko ore impe ikwegokia omonyene Tuchakira ya moga kianda. Isato tuchakira ya moga kianda. Ekerenga engaki yakire egento. Kera egento ngere nekero kiae na aiga inse yeliyo bakera ekego kore kana ngere nengaki yae nere engaki yo kobo nere engaki yo koiborwa na eyo gokwa engaki yo gosimeka na eyo gosimora ekyo yasimegetu engaki yo goita na eyo gokwa na eyo kowene engaki yogotogora engaki yogotogora na yokoa ni yokwagacha engaki yokorera na eyogoseka engaki yokorera na eyogoseka engaki yokobokia amagombo na eyogotenga engaki yogosiarera amagena engaki yogosiarera amagena na eyogosangereria engaki yokobwania na eyogotoboania
engaki eyokorigia neyogosiria engaki yokogacha na eyogotuguta engaki yogotandora na eyokobarera engaki yogokira neyogokwana engaki yomwanchana na yokogechana engaki yesegina eyomorembe ine mbinto ki omonto akonyora ase emirimo yose ogwechandera ring'ana ria Nyasaye.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Soma Mathayo 25 aya ya kwanza hadi ya 13. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huo, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wale wanawali wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin, amin, nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Etwa ikunenene manchiri wa Mungu wetu Yesu. Nyasaye no muya chinga kichonsi bono tiganda abaye leseni abaisiye mubwatie leseni imwe moko minyoka igana na minyokire nkonyo rwande leseni na minyokire nkonyo rwande leseni lero nko bande leseni ga abaminto abamotole no anje no tanja ayengoro kinyasao osino mumwamu osino murabu osino mubalili. Na wewe pia nionyeshe Kristo wako. Kristo wako ni mweusi ama nongo songo osino iningo. Kristo inonino rodote. Tala mubwato go chaya sana. Otangaboni gane pastor inomo ale ga otangaba nyinga wako tituko kabuja. Unataka mboli mtori abamo. Sisi wote ni wama. Sisi wote tunaabudu Mungu mmoja. Sisi wote tunafuata Kristo mmoja. Mki, kwa nini tuna magawanyiko? Ama nyinga ona ni abudu etorole SDA. Ama nyinga wale abudu. Kose ama bali aya oa kweboniga agosoka buna yani. Tadibwego. Yani ebwekene ngaki nchomo Catholic na bongo kwa amanyinga yo SDA. Omo SDA angeki amanyinga. Kose nchemweki omo PAG. Omo PAG akoleki. Asenge ncho tumeumbwa tuende katika kitabu cha Mwanzo. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu ametuumba kwa udongo. Nono eroke kiragea yokuacha matango isaranse tu unataka kuketi tu peke yako. Ukejo isaranse koko isaranse korogo ekyo oira nebu oebiru kunyo biko chaka. Asenge njo kuacha matanga yo mongina sara
huyu ambaye tunasherehekea leo wacha matanga hayo utakidogo isaranza ndio kaigo nonyene sadaka tokuboleti ngoro ramore kose nabali bagatata mwatera mubegete chianga mugoda hotera buye igonga si hivyo lakini abamoto mbobe ngokwana onye kuigwete bobe ya hakuna onye kuigwete bobe muna katakata ni tiga lakini na ne kwane ngane yegere monchole tukuwate obukorogo tugete aseme tu hito ni ukweli ama ni uongo omoga wose na bero hivyo goikatusikane lazima tuheshimiane kwa sababu sisi ni wamoja na tumekusanyika hapa sio kwa kitu kingine bali kwa huyu mama. Kigwacha lilo umekuja kudu? Hebu muulize mwanzako umekuja kudu? Tukuja kulia hapa, tumekuja kusherehekea. Kama umekuja kulia ila nabuo, tumekuja kusherehekea maisha ya Mama Sara ambayo amekuwa zawadi kwa kila mmoja wetu. Miaka 113 obi no nyeba bo mino menyire miaka hiyo. Last year ngajanga ko mu mino yo amaguto yo gwako kwa barwe. Torochia ala musukiri. My friend ito chesa. Usicheze na nguvu ya nani? Ya Mungu. Huyu mama nilikuja nikampaka mafuta peke yangu mwaka uliopita. My friend ncheko randi Kongo rende. Erona kina kirogo. Oranga no tukuteretega. Nendeni kwa mataifa yote mkaitangaze injili. Mkaitangaze injili kwa mataifa. Hivi sakubios. Mimi niko na Wakongolese size, si ndio? Kule Kongo nafanya kazi huko. Toliko kwa na hiyo guzi, gosege Swahili, gosege Song. Mimi ninachapa Kifaransa buna machi. So mete buna ndege gatora, my friend. Faransa na Lingala. Munasikia? Na Lingala. Iko tuache iga asomorembe. Na inde tutige omorembe. Lakini olente buraburu ngoko sege. Bagakambara barere ditaga bwako mundi biranya amagoka wako nyako konyegeri waiga abwenete akoleki akumontoro lakini rede to uwanja somo sagerikano buno ole tebura buru tatiboyego. Basi ndugu zangu, Biblia mogo soma tore enkendugo se ndoego samba kwenye Biblia hiyo. Si tuko na Biblia moja ino mbele teredi la tuko na pastor anatumia hii si anatumia hii sasa ni nini? Kristo ino haribu baribu na ino chiange chomubete. Sisi ni wamo tunatumia Biblia neno la Mungu. Leo ni leo asemaye kesho omongina Sara ogerire tolega twes taliboego. Tumekuja kufanya nini? Tumekuja kumsindikiza kwa amani. Tumekuja kumwambia mama asante kwa neema hiyo ambayo ulikuwa nayo, kwa baraka hiyo ambayo umepokea kutoka kwa Mungu. Ndio maana Mhubiri 3:1 mstari wake wa kwanza inasema kuna nyakati mbalimbali, si ndio? There is time and season for everything. Katika mbingu kuna wakati na nyakati zake. Kuna wakati wa kuomboleza, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kula, kuna wakati pia wa kutapika. Upende usipende, kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Basi wakati katika mila na desturi za Kiafrika omwana kirai wewe kositoko iriaka alididi pia omogokoso ase omogokoso asenka. Tunakuwa na furaha katika mji, katika familia, katika jamii ambayo tumetoka, tunakuwa na furaha. Baada ya hapo tunaishi ile miaka ambayo Mungu ametujalia hapa duniani. Na tukija katika familia zetu tunakuwa kama baraka, kama zawadi. Omongina Sara ni zawadi, si ndio? Zawadi wapi? Kwa familia yake. Ile siku ambayo nilikuja kumtembelea
Mama Sara Nkaboli Ngobara. Sijui alikuwa msichana wake. Msichana wake ndio alikuwa oyo Moboli. Aye lero na lyogocha. Kwa ganya matanga oche. Ilikuwa siku ya Jumapili nakumbuka, nilikuwa nimechoka, nilikuwa na misa ama ibada 4. Nikaja kutembelea huyu mama. Hata kama sikuwa na nguvu nilikuja. Kristo aliniwezesha nikafika hapa kwake. Ndio chotele ndio David ananicho. My friend, what are the roide? Tarela roide my friend. To chama tangoka. Oko minyokio mungu cha osego. Tutembeleane wakati tuko hai. Amatanga naye itontwe. Tayo mongina Sara. Ndugu zangu, nyinyi hamjui ngoko la tore practice yogo swegari kila lituko practice. We are practicing death every night when we sleep. Omongina Sara chitoro buna chiria tokorara butambe. Amen. Mbiamode. Mulilala usiku. Kama vile ulilala pia mama yetu amelala. Na amelala usingizi wa amani. Hakuna tena uchungu. Hakuna tena uchungu. Hakuna ayo mugaka ekoro wako ni binde bigande odago ntigera gakina iche ndanje asomorembe. Maito kore ko chiko ingijo sira. Kianga. Ambiera. Kego tumiga bono. Na beka. Tigai bai bono genda. Kabuya. Kwa hivyo usiku tunapolala tunakuwa candidates kila siku. Ekero ile wakati umelala timba wewe morala. Lakini mlale msio wachawi wa usiku. Amen. Mlale usingizi. Wakati tunapolala mnajua tunaonja mauti. Mama yatebo ekero ile tunaonja Mama Sala vile amelala hivi. Na wengine wameanza kulala nimeona. Ndegwensi oraire gaki gora maiso. Gaki gora maiso rende gaki tora arara gaki kuno mungina Sara gaki oraire gaki. Oh. Ya anga kigala alia atabo tigera linga na ria Nyasaye bosina na ke 113 ga kigala ore ayori oyo tegerete oyete uya okoiwa mangana maya mwingine halale kigenda amwamwe wache wivu wache wabokire biore omayeri biore ngaki tenena sinili aikwala tenena iga kwa relax ile kwa essence amefanya kazi. Kwa hivyo wakati tunapolala tunaonja mauti. Mambi wote bangaki ekaro kwa bokira ngaki wote asinya sai na igole nimefunguliwa ingi kwa igolelwa egesie obogi makwae watari wewe. Ndio maana tunamshukuru Mungu, tunamtukuza Mungu wakati tunapoiona siku mpya. Basi tunakumbushwa kwamba tusiwe na huzuni. Hapa tumekuja kusherehekea mama yetu Sara, si ndio? Yeye ni kama mbegu iliyotukuka, mbegu nzuri, mbegu ambayo imempendeza Mungu. Mungu amemjalia neema na baraka na maisha marefu hapa duniani. Bono bare birage umaete abantu wale watu ambao wako na maneno mengi, fitina dunia nzima noike no nyesikisti bari abo watiti fitina noike no nyesikisti
Okonyorora nasikia, kwa sababu Mungu Baba alitupenda. Mungu Baba alimpenda Mama Sara, akamuumba kwa mfano wake, akampa nguvu, akampa neema, akampa baraka. Na nje na kelesitimanyeti. Huyu mama ni mama wa omongino muya ehiro. Lero tokotindeka ehiro. Omongino yabwate abana 8. Ana watoto 8, wajukuu 50, watukuu 142 hata chingobi. Ayibile ngobwate. Ayawa chokoro bali ngobwate. Abachokoro dia bali ngobwate. Ebichembe nende. Ebichembe tokoro ebichembe ngozenike. Abachokoro dia. Nabwaba bono. Abwate ebichembe bono mwateba. Abachokororia bale 142. Ekyo tali kunyoroke kima. Tali estate. Tali city. Bono abo 142 wakiwa na mtoto times 2 284. Mongina toko tiegas. Aya, ebi chembene. Takbago 34 ga kiomongina ga kitakole tiegas ga ki. Akoreki atimoke ase omorembe. Mama, tunakusherehekea leo. Leo ni sherehe yako. Olio igwete bobe tigae. Tengenda Zaburi 23. Kuandaa meza. Utaandaa meza na nani? Utaandaa meza na nani nyinyi? Utaandaa meza na nani? Zaburi 23. Waandaa meza mbele ya watesi wangu na kikombe changu kinafurika. Naendea Manyogokora, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Bono ngotera mole. Tuende wote. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote kama maisha yangu. Tena nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha. Sasa siri haya maisha, my friend, niyo Zaburi inamalizia nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Wewe unakaa wapi? Huyu Mama Sara huyu mkisoma amekaa wapi? Alikuwa mama shupavu Mkatoliki. Ndio maana tunamsherehekea leo, upende usipende. Huyu mama alikuwa mama mcha Mungu, alikuwa mama msafi wa roho, alikuwa mama mchapakazi. Ndio maana hizi vitu ziko hapa. Umeona? Soma lebo bana. Mwambie mwenzako soma lebo. Abangine ba mindaba nimbaje sana. Mbanja kugenda skuru ende yonsi. Hawajaenda shule yoyo. Lakini hapa bana. Wewe unaonaje? Si amelinda watoto wake? Ameenda shule gani? P.O. Box Home School. School ya Bukombe. Si ndio? Shule ya? Shule ya Jembe. Hawa. Kakio mongina mbia mono. Tulikuwa kiransiga abono. Bono mwete. Mwaroni roteru. Mumeona roteru? Mumeona nsiaga? Mumeona kiabuso? Omongina omuyano olio kwa buse nyomba atalio tukutete chianga lio kalio kaigo. Ochibegete wo ego tiro kachindo so omugako akobera nabagaka bande. Yani oko musangino ale namba. Ocha saine chako tukasenge nje nyombele. Chao. Toto mami akiwacha nyumba mbaya unamwambia tengeneza, si ndio? Mwana muyanya ako smile yako ndigeri. Naira ako smile elia otali kwa pretend. Abange beito to what is smile to pretend.
Usene kene. Tubwate smairo yoko pretend. Na kiko tubwate mechando matukai. Aro? Yes, no tole. Como lire. Como. Taribu. Kwa hivyo leo tunamsindikiza shujaa wetu. Chembene evyo kotira kono. Birone. Ende binde kumekiti anga chikweka ine. Evyo kotira. Yachire kuri baba barage. Kwa ruara. Taribu. Kwa ruara. Mwaro ni buga tiri ga kutani jina batiri abali. Nende koira na bali kuna bagenda. Njara. Bono baba bako ligi banyore gento. Oboli gari. Erongo litalwe chingo monginari gotenya akorereki mama yele gotenya tebyo yo mino tenya abande aba bale miti moja korara kakati mmekuja kulala na sasa Mungu amenibariki amenijalia macho nne naona mbali amatanga mwacha wazokorara gaki kose amatanga twacha yo mongina sara gaki sara oyo ndiye takimwani komoroka sara possibly kemundo baba amanita yonzi possibly ayo mongina possibly lakini taibwe tikende bonigano no murunda rundi buno tageti tago kuboli kende tarwego lakini runda rundi nje naliokorora mwana kwa kung fu ni tire amatuka tarwego omugaka umeketi ni kama uko mbinguni bwana lakini tora ile position yo korara mangana ataria maya gaki egente kenene huyu mama alikaa nyumbani mwa Bwana. Wacha na nyinyi mkae nyumbani mwa Bwana kwa neema, kwa baraka, kwa nguvu za Mungu ndio muishi maisha mengi. Amen. Bwana buya amen. Mtaishi vizuri mkikaa nyumbani mwa Bwana. Kama wewe ukae nyumbani mwa Bwana, ayokuba emetene mi talbo hiyo. Okuba buno umutebu umupapai. Umupapai gendo chuwe chibao lero. Kwanya ko romo to ka ko chuwe chibao umutebu umupapai utangai mipapai ichiriga. Katika tina kioro umupapai. Usipokaa nyumbani mwa Bwana unakaa kama mpapa. Mwambie mwenzako usikae kama mpapa. Umupapai mbona zenge kuzi? Umupapai. Lakini litunda liaye ni kwanza gaki mutakwanze lirubo simfanye maisha yetu yawe matamu na maisha yetu yakiwa ukitaka yakiwa matamu siri ni nani? Kristo. Siri ni nani? Vile huyu mama aliishi katika Kristo nasi pia tunafaa kuishi ndani yake. Pointi hiyo ya soile iko mwaigwa chipointi kuna na chibanga gocha ege tangani aba motoli talibo iko ege akabere unakaa wapi wewe unakaa wapi? Nyumbani mwa Bwana. Na haya maisha yetu lazima tujitayarishe kuika tuwe aligani talibo iko si mimi nilitayarisha mama bwana na bora sangiza huko chakua neko morataro kwa mentera watuko talibo iko sio kuja kwangu kumuona kumeniongezea nini? Sio siku peke yake, hata baraka. Unapotembelea mgonjwa, unapotembelea yule anayeteseka, unapata baraka. Kristo aliwaambia wanafunzi wake wakati alipokuwa anahubiri, nilikuwa na njaa, nilikuwa na kiu, nilikuwa uchi, ukani
Bono njo mongino sala amache. Moya amache anyo. Ekero kama hukumpea mama yetu maji akiwa hai, njuo moyo boniga torore. Na ile tinga jitia abantu bali abakonya ku pretend. Baba kaki. Na ina maliga tani go sokanga baba. Ekerale na moyo ngaikwarenge. Ulikuwa wapi Mama Sara? Possibly Kemunto akiwa hai ulikuwa wapi? Ama tena mabuma ete. Yeleke mikotata bila. Ulikuwa wapi wakati mama alikuwa hai? Wamo niterete amacha akanywa. Ebichembe abachokoro na abachokorolia. Ebichene bichembe hivi. Tulipogo. Wakati tuko hai gaki tujaliane, si ndio? Tuoneane huruma, tupendane. Huyu mama amependa watoto wake wote. Huyu hebu nione. Hawa hawajaandikwa late. Hawa wengine ni late. Nyakeradio ngaya. Nyakeradio tenena baba mbiole. Elizabeth. No bali. Agnes. Johnny. Gichana. Ekini nke manyite. Miyogo. Miyogo bono. Miyogo ngayal. Aye, miyogo ngayal. Hereni na Mary. Yani mokoro sa bwango. Tenena basuba timbate biege tokai. Tenena motwa aye njugocha. Oh miyogo yu. Nero yu. Miyogo korabwango my friend. Egendongo goetera kere. Miyogo. Toraiga njuga iga roundiga morocho mungino kore bono iga nkole amagoso nkole amagoso ndangeri 142 aba mbago ichoraga akorra moli abatube gotu babale sawa baba mbiamono mbiamore Laki mwenywete marage noro ndio mutangani kai baba etukia jagere komenda bu tik oyo komubwati nimbaroche oyo kori ori chobo gotu ayirende torekera oyo kane oyo gatatu oyu nere nchindagu oyo stano kai umusitari ta serikali nanaki te serikali yako tukolende oyo aino yo sta oyo saba mokogoti mione bado mokogoti tata ya kasuwati tata mokogoti supu kitinda mimba supu si baba para batebinga mbiyande nchaye tikamunya gotware birukunyo chembiyande nonde aseye yesu oyo bokire tata oyo bono aye mpendane zaidi msaidiane zaidi kabaige ndekemo tatwego haijalishi kwetu toka akosea no mo SDA gosi PhD gosi mugato likoso kono ainda yoko genda ndio kwenda kanisa ndio SDA nyaisa SDA iko rekana nero yogera kabairi baito bati bachambia mimi
Airede ba esidiendo esitie editoreti dia bale baba Akia bado ala mama yake ni atini mogeni sei tonde my friend aenda yote airede baba ndio ni mwili nine at least hapo kina napo ati baba tapo igo bano mwegule baba teba bonsina na bamo gakimo tako bamo gakiteba mu baba abaki oyo nte yanga fado le smart so mete bube aga majuni ebintu ko binyoro ko saiko yani to dari fo dalwego mochi munywa machi maya mpendane kuweni zawadi kwa kila mmoja wenu ndio pendaneni tesimi tebali omweyo talwe babo itakuletea gas sasa mfanya kazi mzuri jamani wewe wa hivi safi fanyeni kazi kwa bidii wewe ambao unafanya kazi saidianeni si ndio nenda kwa musili wewe haya asante hadi diamono Abasubati tata na baya ontogi ligo omentera matuko abante yande smarti omosubati tinta kitiko basumati kwe chianga ta kitiko basumati igorane lingana ya nyasaye amen elinya ya nyasaye kole kidira dirande chinse chose basi ndugu zangu tunafaa kujitayarisha maisha yetu ni kama mfano wa wanawali hawa 10 ambao walizitoa taa zao. Wanawali wangapi? Wanawali 10 ambao walizitoa taa zao. 5 walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Watano walikuwa gaki nyasayo tima eti. Yaani mimi nikisikia tu kitu hivi kwa mazishi ninajua kenye kinatoka. Naenda mpaka hapo. Mimi sio ati nyinyi peke yenu nawaambia hata hao wetu. Mtu akileta nyenyenye na mnyoosha. Nasikia sina upendeleo. Amen. Kwa sababu Mungu hana nini? Upendeleo. Hakuna upendeleo hapa. Basi hawa wanawali 10 walikuwa wanaenda kulingana na mila na desturi za Kiyahudi, walikuwa wanaenda kumlaki bwana harusi na bibi harusi, taa zao zikiwa zimewaka. Sasa leo ndugu zangu, hebu tumuulize mama yetu Sara, kwa nini ameishi miaka 113? Taa yake ilikuwa inawaka. Taa ningekuwa kabuya lero chita ntokwati chita estima lero tadibwego tunata zetu lidikale kose tuwaga tumereki ekebeya kose kinyangi tadibwego pale omete kusiye kenene mtuwa bande tumaite kusiye keke. Na ukiangalia vizuri hawa 142 wanakaa kama mimi tu, yani mbali kuwateke kusibu yeye, lakini chetata toko ngama tata koibwa kile hento amen. Basi walikuwa wanamsindikiza bwana harusi, na kusindikizwa huku ndio huko tunasindikiza mama yetu leo ni bibi harusi, tunamsindikiza apumzike kwa amani. Basi 5 walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Gakinta nitembabu wali abantu bomonenega. Tumsifu Yesu Kristo.
Nyasaye no muya chinga kichonsi. Bwana asifiwe. Aye ngayoberete. Aino mutumbafu kusino mungaini yore. No bwate lichigwa ya bieko mwenyene. Tani wewe uko na jibu lako. Kila mmoja wetu anaweza kuongea. Lero bori kwa Kristo ni mwasole. Kose abange baino mora kwani omwanchione. Ngetamtamu kiane. Lero ngiro bogima. Tatone omwanchione. Si tuna majibu tofauti, si ndio? Lakini jibu lako ni gani? Jibu lako litakuja kwa yale mambo ambayo Kristo amekutendea, si ndio? Amenitendea mema, siwezi kusahau. Onkorera mmaya tinkonyara kueba. Ororioyo Kristo, si ndio? Kristo ametutendea mema. Amemtendea huyu mama mema, amewatendea wale watoto wake mema. Ndio maana wanakaa wamesimama hapa baote bafaka wa kitoto sekia. Bono lero, bono tolere. Tuacha kokoradi. Tuacha gotenga somo nene. Tumekuja kufurahia, tumekuja kusherehekea hii sherehe ya huyu bibi harusi. Sasa wale watano wengine ambao walikuwa wapumbavu, taa zao hazikuwa na mafuta ya kutosha. Ekenyangira keria ekerole kwera maguta nkiokobeka nkiokobeka egere yoke egere morole ora gere na bana bao maguta tayo hakuna mafuta nkiokobeka aba kinabalia bakari kuna oyo ndio sasa Bible 1912 data estima konyora hekira kose nkibali ndo tumea ekenyangire kebea omongina ngekobeka buyego onye amaguta alire omongino beka ki libu enelekia gaki libu erigaki okaba nabandi baragere gaki torare rani tarwego torare rani gaki torare kitoro okema mambia torobago boka kwakire ebuya dikali tarwego nerongotera molego welcome yani bako wanakaribisha siku mpya. Huyu ndiye anajua siri. Abange beino mama nyetikende. Yani moko nyago yake ngekubanga nchonomo nginomo nene ni chomo nene ni chomo sinini my friend. Haya maisha yatakuweka nywe hivi. Sawa? Ukiwa mpumbavu, usipokesha katika Kristo, usipomkimbilia yeye, togo twara kende. Ndio, togo twara kende. Hautakuwa na kitu. Basi tufuate mfano wa hawa wanawali ambao walikuwa werevu, hawakuwa wapumbavu. Taa zao zilikuwa zinawaka. Na siri ni gani? Tafsiri ya kuwa na mafuta. Mafuta ni nani? Mafuta ni Yesu. Mafuta ni Kristo. Nina Yesu oyo mugocha tata, nina Yesu. Bikira Maria. Como soma mole. Bikira Maria baboito na mwanjana mutanja. Bakagende nyangi. Kana ya Galilaya. Divai kaera. Ngobole tinga divai arire. Inu ngobole tikiro divai arire. Kwana ni chinguru Maria. Mariamu. Weka ina Yesu. Aba baba ko sinonyenwe nko ibora mole. Tari boygo. Si hata nyinyi munaza. Mokoro ku mama. Oyonki mumwangerete. Oyonki mumwangerete. Estairi eyi. Yani ngoche estairi gete. Naba gosa. Ibna. Ina mole ngora. Eba amina. Ngina Yesu ko dinero kwani tinga asoboro ko ba bako atiki etifai akodeki ino wono mo wanya ko tema ngaba ka tiki na wale
Mose ndio ile ase Biblia. Gaki mocha kinga gaki. Gati ngakono wasdata ngina ne Kongo bate nga faro ngai kwarengi. Onya wako no wasorio kai. Mose no nyane ekara ikoche. Tarbayo. Bono Bikira Maria akabate yanga ki eti vaya konreki. Inumo wekora mo wekora batakatifu abayanga ichekite katida lakini botuko ubwo kora maina bwo teke chenge. Yani bongunyu. Taibo bongunyu. Ntanyoro muislamu oyo mu musani one tiniko batebye rieta. Umayeta abaisilamu mbali koliki. Mbali koli nguruwe. Bali abono bakweruraga. Tiga bono emaroko be magati yangaki akaniambia ati hebu niweke hiyo mbili tu mtu asione. Bobekere mwenga, bobere na mbekera ya bobere boka odeta rorae egete kigabwanza. Okonya wekora lakini naye number 1. Taribo ego. Balia majority 85. Mpaka omo nyanyange uli omo nene agateba ngaki inwe ngaki mokorente 85 embe. Omo litanga ni mumanye korente reriyo. Igo 85 uwanza ngayeko ruwasengo. Tutebe tuwensi asengo. Kakino bali omori go kwana. 85 ngiyanga yeko ruwa. Ase Yesu muina ase Yesu. Mobute mora ile ase kedere. Ayembia more. Kokorro yonde gakorara gakimutule. Mwacha korara. Kiriri kia. Tadwego. Mungu anatupea yote. Kaa karibu na Yesu watu watashangaa, si ndio? Abantu mbao kumia. Wale ambao walikuwa wapumbavu taa zao zilikuwa zinawaka na taa yao walimtegemea Kristo, walimkimbilia Kristo. Kristo alikuwa nguvu yao. Nonye buo omongino muya omongina Sara alijenga kwake, si ujenge kwako my friend. Jenga wapi? Kwako. Mama yete story ya Rebeka. Bono tigambacho okembabeke au ebibungu. Rebeka alikuwa na watoto wangapi? Nani na nani? Yakobo na Esau akachenjie kadi. Mwenete koewa nani alifaa kupewa urithi? Esau. Mama akafanya nini? Abangina bami tomola beka maboko igoro. Bangina beka maboko igoro. Ronge yomocho tigobo chinga. Mama mzuri ni yule ambaye anajenga nyumba yake. Omongino muya talikota rabuoye akokoraki. Kuna omongina ngo amejenga nyumba ya na wewe usijenge yako. Ni nini kinabomoa nyumba unajua? Amangana makobe. Wewe kazi yako ni kungojea tu. Na omogako liga society teba omongino oyo omogako society ateli no musubati gete. Bono utabeki omongaini usipokuwa kama hao wanawali watano wenye busara. Uko chakanga bonde pressure ko kina amanyinga libagabo agotara kuromo twe agende ngoro akibuya airane na inde akibona ko genda magoro atigaro. Bono ko chakanga umugako mwaje bono kwa minyoka. Mongino mupumbavu nori okoigwe ngana omongino muya nori okoigwe ngana oteba ngati kora tigango nekene tanbwego oyo nda nche mbe omongina gatinda gotebi bobe nche mbe omongina ngire bono nicho omongino obo chase abali ndio hiyo nche oche ngogo te yagenda otenene naye obe number 2 genda naye otenene obe number 2
asenge goseti neno yomo genda mutunye genda minyoko naye wabe namba ibere abangi nabamito mongi no muya agache nyomba yao tigamangana amange tigomo nungu tali boygo wacha perepe etundubali echiro ekanisa amatanga nonye igato kolenta perepe my friend igato gogochoka tali boygo hapa utaleta nini perepere utachokwa basi ndugu zangu maisha yetu ni matamu ni tutuasalirie vitu tatizo hilo sisi ndio tumeharibu nini vitu tuwe wanawali wenye busara ambao taa zao zinawaka wanawali ambao wako tayari kumlaki bwana harusi wapi mawinguni parapanda Italia wafuata fufuka nasi tuta ai mulaki bwana Yesu dari chenate tera mugo tera ga kiani mubwati te style gete ko bekera nde okweino ngorokio kutuchake amu bakora angeria mage takongira tuligotera mungi awa sawa mungi na tuligotera yani no bekero gotera kweino ta tuligotera yani no nyo kweino tata okweino bakora angeria mage bakora angeria mage bakora angeria mage hoteli Kristo no muyetaribo Bwana asifiwe tena lakini tarikiro lakini ebwekaine tumsifu Yesu Kristo na Bwana asifiwe ni the same Bwana lakini Jacob abundusaga Kiswahili ekio Bwana tutiki Bwana nsemo Bwana asifiwe si ndio si inatoka kwa kiambishi kimoja sifa tunampea nani na sisi tukisema tumsifu sifa tunampea nani cha Bwana hivi ndio wekaine Bwana asifiwe na tumsifu Yesu Kristo ebwekaine gaki na hivyo mtako chaka na ile mwate tumsifu Yesu Kristo milele amina milele amina baba Samu 149 yobegete wacha huyu mama atufanye tuwe kitu kimoja wacha huyu mama ambaye amelala hapa atufanye tuwe wanadamu ambao wako na uhai ambao wako na Kristo ndani yake amen basi ndugu zangu huyu mama Mungu amempa maisha ya hapa duniani sasa amemuita kwake yani maisha yake kwa sasa yamebadilika tu si alikuwa na hema tayari kwa yana kosa ndio yana buyego na inde kirota liko yana ndio yuko irwa mama nyete ase aria soko genda tatoko betwesi ndani onye kwanjete ko isaransa matanga oko chakadio kaigo kurwe kitanda kwa tara ebieka asenge ndio betire ndani tani buyego bali abo wate tabiembe ekoroka enda matanga o isaransa dio kaigo ko ndoli nyakitari aria obetwesi ndani oko tara igo oko iga diba oko tebiwa ngairara oteneine asenge njo yaki ebirukunyo tata ono igwete wake makitai maki kwa kama ni makitai pero mkono kutera mkaenda mbinguni yego karibu hiyo makitai nora betero gotero kuyega nora kuna ngoja kuna msikie betero gotero beka ya kuresi ya baba tere na boku beka ngoro baibubia ye mbara ngalero kachagire gosoa
Obona bobo kimaba minto tani bogo. Haya ndio maisha. Tujitayarishe. Kio tobeka bali. Na nimewaambia leo ni sherehe. Oje kuacha kolera shauri yako. Ayo ila nebuo. Leo ni siku ya sherehe. Ya sherehe. Yangire. Onye yangira embia mono. Onye yangira dodoro le mambia. Bora bwata. Ngike kubwata tata. Toliko ruwa onyo gotero ngolaso. Toliko genda ande ama NP. Ayaba iribane kakina ba moto. Tabego. Onye chebono le ndo ke pasta. Onye go ibo ngandiri go so ando kipasita. Lakini mfadha ngoro Father Joseph. Sawa. Seito no ga data. Igo na cha sini ni ga ngora igo tu. Seito ne iga bwana me Christian sebo. Mora le no mo Congolese. Na wana ibo reto mu baliliga. Sita tei. Onye terigo so ya tige igo bwana. Bia kubire ati watere na mdomo. Hakuna teri kwanza. Weka tutu wale bitsi dada eto tira na ni bitsi. Esta irigete. Onye koigwete. Esta irigete kwata segete. Weka tutu ni bitsi teri bogo. Bitsi tiria na chicho ngero kwa ngene. Hiyo kabisa. Bitsi. Changire. Ayo umugako. Yaikire. Ya porati ga mangana yo monu tutagete bitsi. Yangire. Eyo yakoreki. Aye ganyere ndagaki. Kaba patient. Stalwego. Tobe patient. Yanga tobwatie wale ilia tata teyo ayo mwako ayo bono ambia bono tobwatie ugwancho kuya lakini leni tani mangana tani wao baba kuna wengi mmefungua bluetooth hapo imeshika yote sieka bluetooth ngose bluetooth sieka ya ngine terero tigaigo bono mwa gerra ake ya njiro gose yangire basi kuna mtu ameigora elelio bono to chenje video tigaigo bwate rega bwa bluetooth kwa siekire sasa batige mba kwa ikatutu wale chibitsi na chingia si ndio basi ndugu zangu tumuombe mama yetu apumzike kwa amani si ndio ararire familia yebuya tatwego abaiseke wae mwabarone na bamurabaye tatwego mama apumzike kwa amani tunamrudisha penye ametoka bono balia bakwerora tigaonya kwerora botambea sama tanga ngo baboliga kwanya ko enda igali busongo gose nyamira gose kebirigo obolie egali tabwita ikobe kwa magutere ngakoni bo kwanya ko boli kuna lilio ko enda echiro gose ko boli chinyanye cyo direnda taribwego enyama irenga ko beka elie nkongupa gose elie yanyorwa ne ekwete gose ko ne wachi sindio genda ga kimora boli eye ni irenge ikoni mwanya ko boli aseki tigo buoba ko ikokoreki ko ikokwe ndani bwego sisi sote lazima tufanye nini
siku moja tutakufa. Tikakuerora. Tuache maringo. Ebintu byense ye ni byagero kwaeni. Ebintu byense byagero kwaeni. Ebintu byense byagero kwaeni. Haleluya. Nonyo mogaka sio chaboni ngakose aligeretia sakale. Mongina karibu. Mongina karibu. Tarwego. Mongina karibu. Mongina sawagocha. Tarwego. Nimekutengenezea nini? Makao, kwa sababu neno linasema Kristo alipaa mbinguni akasema naenda kuwatengenezea nini? Na tutakutana wakati wa ufufuko wa miili na uzima wa milele. Sisi tunaamini katika ufufuko. Ni wangapi hapa wataki kufufuka? Wangapi hawataki kufufuka hapa? Yaani ayekero huwa kule ugunde igolio kama mwana. Ugunde kabisa. Kakincho kwega onyu kwankolira mabe naide mbekirange naye ko bochorega ko kuriga simabo style getiga naide okorea bakorea magoso bakobekiange naije ko bochorega kangoroiga ko bori my friend kinki otagete talbego naide gete kebe kababa ndoba abaya kagenda matanga asegete tindiko bate ha ngabori aba murabaria omo murorenge omo murega ngabori aba muraba aye ebere mobegetia saa tambe sana kawaida chibutirena kuchinse ya 7 nechi nyinge 6 maximum 6 talibwego abo babekira mpaka 8 bagantibia tikaye oyo no mumura uletire mechando asekenyoreki nanga tigabere gadi asatabe na nyora ni bagari okosoka takorati hata akipata nafasi ya kutoka azito egete beko kubeko kuchinsense omongiro minto tigabe ko igoro talibwego na irana toko manyanga ki omongiro muyoko reki abantu baro no gende sabatata bana ba umbali kokorozo tasinge njo yaki oreke bengi nyakemoni omontomo be tuwe watu wazuri tuwe watu wema tupendane tusaidiane lakini tukwana libuya tadibo hivyo no bomo PhD bona bana abo ba minto aba PhD mbaro aba katoliki mbaro aba SDA mbaro shida ni gani lakini wao wamesema wao ni wamo na nyinyi simwe kitu kimoja gani asemuruwete mwensipi kakinyasanya kubalenda munywa machama ya kababa ntabaya abantu bawo mutamira nyasaye ma omongino bekire kerogo gali amagoro bono amanyiga gotarabu yego yani ale ramu stare na bakobera buo yego tigabere yego bia mona sinyasa taboyo ni ndo chenche yani omongina ati mogenda betama unaseke roiga biale yani gwete buya omongina ye bia mono ekero toko tenena amanyinga na riago tarabu ya somwere taboyo mbarikiwe sana, Mungu awabariki family, tunaombea mema. Mungu wa machama ya kero mwota chobo nyanzi wako raki bogororoke, mupendane, muombeane, msaidiane. Tumekuja hapa sisi hatusemi poleni, hapana, lakini kwa nena pole family nonye balia ni manyeta watu bali kwa naiga ikibanda rogoro ikibanda mate biamore akose niche bono ngo bakwanira ikibanda rogoro ikibanda mate biamore bakie family pole asobo sino mo pole ki maybe si wapi pole nawaambia ikia kamburi sherehekea nyinyi kama familia nyinyi kama familia tafuteni mbuzi msherehekeni maisha mazuri ya mama, sherehekeni upendo wake, sherehekeni maisha yake marefu, na nyinyi pia mtakuwa na maisha marefu. Amen. Lakini Mungu takole obosonso toiga takwe ono ndilo libono mura akitingo kole rabu
maana situru wetu na kutoka hapa hivi kama mjeni. Ndio. Hii ni sherehe ya mama yetu apumzike kwa amani. Mungu Baba Mwenyezi afungue malango ya mbinguni, atimokea asomolembe aserietalia tata ilio mwana ilio moyo mtakatifu. Amina. Na nchile Nyasaye tata Bikira Maria usuri tunabosu grato wambeto asoro saraba kwetu tinde getu njiro chamo igora matukata twakoro kapura saba kule karina igora saikara sokul ponya saitata omubuike hima kurona inane kwambe mwana ba kule na nchira somo mtakatifu ekesikato kitakatifu kubekwa kwa watakatifu kwa usibwa kwebe kuoroka kumubere no buguma butakorera. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya mama yetu Sara Kemunto Bosboni, maisha marefu ambayo umempa hapa duniani, sasa umemuita kwako. Tunakushukuru kwa sababu amekuwa zawadi kwa watoto wake, amekuwa zawadi kwa wajukuu wake, amekuwa zawadi kwa kijiji hiki. Tunaomba Mungu Baba Mwenyezi umfungulie malango ya mbinguni zike kwa yeye. Kama binadamu ana mapungufu yake, ana udhaifu wake, umemuumba na udhaifu wake. Tunaomba pale ambapo wamekosea umsamehe. Omonguru otoigwe Nyasaye itumia twachira sobosubu aho Nyasaye semaro bayabonye twakwira neringambi yamona asengenjeke wakyubuma tato itombi yamona asengenjeke wakyubuma wasara Nyasaye oyuwanjira ati mokasiri tukeriga mbiyamona Nyasaye itoe sengenjoke ndata kurwanirira abaminta barashinyomba nechinyagitali Nyasaye itona barababu ene baira nashinga cyabo twasabire nakwegene nse amabira Yesu Kristo Mungu otoiwe Sai tata Nyasaye mwana Nyasaye mukoma chini pia mwana geka roli tata twanje pia mwana genda tata tunendeli tukuti asingi Nyasaye pia mwana kwa letu musombo yo tayiri ngano mwana bimbo Nyasaye tukunala kulikorera ndia bero kwano manene so ase chinkoro chetu tunala kwa batungo chetu basoro manene kwanye familia Nyasaye te atigeri mu Nyasaye abana mana abatu kolewe tiye Nyasaye ase bakwenda kero yo munala kwa buko balenda ekero bakonyera mamu mwa Nyasaye te banyoro Yesu aso musaraba tata bimbo banda ogendera kwa batutu banana nyika ikireta aso musaraba umuntu rotoiwe tato tole gorombi ya mono asenge kero kende kero kwa bante bintu ko babonsi kuliko buli kende no mwaso kurubosa e familia yega yatigara owo kwa abantu bali na borobo bae wasabere serikali yetu wasabere nse yetu ekegaro kenda kuburika numwe kero mundao te waninje kero mundao te waninje no ino bugambi kero boku bwa Nyasaye na borobo ako no monto yo mukiro mundu na watege ndukayo mundu toigo Nyasaye tokwera ndiamo nani ndiamo na Nyasaye aseke ukiruguma okoto abosata wakindi stormero atambia mana seke ukimu na Sara Nyasaye ikera kwanya toko gotoa baba agatokinia tata agatonyorera aba mama ba minda na batata Nyasaye bagatokinia senjere yerenginya tiato Nyasaye omubeka samokao erio manne kera togocha kumira na soboro tugo igoro atoroto tenera samale amono ngoro ito amachanu bono twansi tunafata tusomire Nyasaye kura samalika amachanu tonyara ko batogo toro wanchani no bwa basara korwa bana baye mbaka bachokoro Nyasaye togendera wiki kyale yonse ngoro ito iwe Mungu koranje. Mungu Baba Mwenyezi, wewe unatujua vyema, tumeleta sala zetu mbele yako, nia na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho, na kwa njia ya kipekee tunamweka mama yetu katika mikono yako, apumzike kwa amani. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Keti. Tuketi tafadhali. Tuketi sote ketini.
Sasa ni wakati wa sadaka. Sadaka ni ya kanisa. Na ile ingine ya kufariji familia yao ngolini baadaye. Sasa ni wakati wa sadaka.
Kwaya. Tusimame. Hawajamaliza? Tunasimama sote, tusimame sote. Hawajamaliza? Etorocho mginabwati binti vingi. Sunaona zawadi za mama. Haya. Johnny. Maria Baja, Maria Baja, sadaka babu tete rorongo soko.
Salini ndugu, sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, apokea sadaka mikononi mwako. Tunasimama kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Bwana, tunamwombea mtumishi wako mama yetu Sara Kemunto Geto katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, sisi tumepata tumaini kwake la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini leo tunatulizwa kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Bwana, uzima wa waamini wako hauondolewi ila unageuzwa tu, nayo makao ya hapa duniani yakiisha bomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni tuimba utenzi wa kusifu tukisema bila mwisho. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, aliutoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena.
Kristo atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya mwanao tukusanywe na Roho wako Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yosefu na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako mama yetu Sara Kemunto yetu, ambaye umemjalia maisha ya baraka na neema hapa duniani, ambaye amekuwa zawadi kwa familia yake na jamii hii yote. Tunaomba Kristo, kwa kuwa alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufufuko wako. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote. Uihurumie hii familia yake, watoto wake, wajukuu wake, vitukuu, vilembwe na vilepokweza, wote wawe na amani, wabarikiwe, wapate neema na baraka katika maisha yao. Pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Tuitabiri tuenzi amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Tatuitole igoro uwanja kwao koleka nenza iga una igoro otoe bone ndagira ito ya bono otorusi bibito una ntogo tigaba otoshegia to baisa otobeka so otemo ine otawali kwa so wensi amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote tunapongojea tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Robonda ne chinguru nobosiani ne biao bono ne miaka yonsi. Tuombe amani katika familia ya mama yetu Sara, amani kwa watoto wake, wajukuu wote na watoto wa wajukuu, watoto wa wajukuu wao, wawe na baraka na amani. Ndio kose na kitu acha kusabere familia yonsi pe, mpaka kutoka watoto wajukuu mpaka vilembe kweza, ndio. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Omolembo Kristo benaino wa matukonsi toe nane Una
Tazama Yesu Kristo, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yetu sisi tulioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Omonguru esara yotsoliwa olienyole komunyubia ngalia babonsabere maraika onu wachongo esara yo wancha amanyire ngano mutagatifu Yesu na manyinga yenywe ikera ngoro yaneyo esara yo wekeya sane wekeya nsinsalyo moreu chingwe na rachoko nyoro mobere na manyinga Yesu okobe ibebiane omonguru chingwe na ratingo soye mwane ne atebenga yokano moyo ne ruwe esara yo weitia musao ne ngweitia ndoko byonsi na akolire ekiagera ebya kubeirie naye no miyake gima timba isabo salya kabere nasao muyongo abera esara yo gosasima Yesu nasao mone none na igora sali tali igoro neture kirasole gogo sasimande na wanchiro ne nkoro yonsi ninkoligeti no wekana oicha sende oicha bono umonchorongoro mya chinga gicho konyora komonyo mbali abe aliganetie na inde abakatoreki
ngara twakira mongino kwa eri nganya turi gukora iga agatara kwa shukrani nekera tugukora pi abatu korwa sibabu sibori bagenda baumira na moinaria Shukrani wale wa process Tuombe, tusimame sote, tuisire gokora tutenene twensi balia nyagosonja mbiamono baro bacha gosonje iko kwanya kuligire bigo tuombe. Bwana, tumeadhimisha fumbo hili la Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako mama yetu Sara. Kwa hiyo tunakuomba umjalie ingie katika makazi ya nuru na amani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tutebe amina twensi. Nyagosonja teba amina. Haya, mbonge ndo mwisa na siku. Ndio mkete.
Nyasaye no muya. Nyasaye no muya tukwana nyasema. Nyasaye no muya. Chinga kichonsi. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Bwana asifiwe. Niche ngokora nchebieka erongori. Hakuna mwenye anafanya. Erongori niche sangere nchebieka. Ondeta hiyo asinge mcho haba. Koratika. Onde no are otomo. Nang. Nda gotige. Ororio. No. Korai sana zako. Discussion group. Go sana. Keti. Ngoti gani chida ikome. Utanya aliti kwa ila nchibie. Mimi mwenyewe safi. Kuna yeyote mwenye ametumwa? Mimi nimetumwa na Kristo. Yeyote ambaye ametumwa wasemba hiyo matukani. Ngoto mwa. Aitata kwa kaunda kwa tumu. Watoto mili naonde. Baba umachokoro. Umachokoro. Asante, karibuni sana. Karibuni sana. Mjisikie mko nyumbani. Sio? Mjisikie mko hapa. Basi tumefika wakati gaki koba sorrega tubwate tamiembe tuna tabia mbaya tukoenda matanga tolikuru rongori mono abantu getembaro chinga gaki bali batalikuru sadaka nonye aseumo emisa kune bali gotende na tata kende sadaka teyo matoleo tayo ayubu tedirio kaigo no le tuoso na bubali ankoro kanga ki nyagosonja tigatorore bono nyagosonja koseno no toboe ay konye baba ingene bono kakia macha egisio itomonya chaya ago koegesio koendande ina style tadibo igo in style ngotumeka abairibani muina gaki dende ganyago kwe ali gani asire rongori biamoli gocha biamoli ya no mungao mcho kwani nate baba iribani aitodo moiro monene biamoli ga twakirenga kio rongori rusi kwa se bibeti rusi kwa bekereki biamoli hai kimwongereke kitaka ya ntitakitama ai ebali como katikista je egerentu ali bagalini na inde erongoli tokurwa manoti tadibaiko tomanye wokora chishiriki baadaye tadibaiko tunaanzia hapa kochakera iga paka rogoro otige bahari ya barogoro inwe lente rongoli lenta ga kiga simumana nyayo mwana watu mugaka asante sana ameleta kitu abagaka barude gakireteni aki gakikiro moko enda gakimutago tiga gakibanywe chaya matukabere atatu obosoku akiani mure abange nainde abange nabami itwekero moko enda matanga bugoli egento bono nabagaka boka bakuruga kiga ki nonyaya ino tata ntoko rukende aya ino ntoko ru asanteni gaka bagaka asante gaki na romo nginoyo molentire gaki moseligu si tunawaacha na gento si ndio asante sana oyaru si mobuko abale na mobuko asante sana gaki biamono como yini biamono gaki ayo mochokoro na kioro chama na biamono babo ngerile dato ko beka kaunda suti kuyega biamono gaki asante ababako regana ba mata na baba ya tata bande mumu enjoy baba ngora igo ninde ka lesi kwa beka nyasa yako mentere otwale eyu guru yero machani endabu nigo yano ngo nyako chichenji igo nyasa yako si o barentire biamono gaki ba no mochokoro
Omoi ya yokora ntebyo manyo kukwana. Tora discuss chenai omanyo kukwana ta tonsaleli gakiro. Tonsaleli ga abantu batame. Ata getenga kukwana ingane yemo. Kwadi aye tarengo retro mwana kukwana katusi kukwana chibia chinene. Anyorwa ona kwa nyoru ndia mono. Lakini egetekyo kukwana goikora ntebye manyo kwa ribaga. Oye ndeke wetu ndeke banda imenche naye. Tatiba iko kosi na vere iko. Ora sajike ndio mongina sara la kuliko. Ai rogora gaki moche tigaki. Kwa nini mmetoka kinyoro gani? Muliko rongoli. Kiga. Nyinyi penye mmetoka muliko rukende. We. Nyago soja mbia mote. Mwacha gosonja. Kusina abachokoro. Abachokoro. Tenena ngo abachokoro. Bera igoyi. Lakini utabu. Na turuwe. Rogoro. Jugocha. Leteni. Aba kusiba mintoga akira. Kisi ororio gani na mwache kurunya isaiga na umole. Nyaisaga na umole gaki. Kose mwezi umanyetai abange bali abatebini na pastor nomoko enda Catholic mo weekend ango chanda simoni korratori toto sasa cosmat haya muina tokole kakimu osoki na ino wewe tikanya kuitayarisha nende moche mwezi haya ino aseke bande kenene ga tigorole kororole biamono ga kiose ni biamono haya toliko beka kotera konde wezi biamono Asante sana. Asante. Baba, disapprove them. I want you to disapprove them. Disapprove me. Disapprove me. Njoo. Ndeta yo waliga bisa ambete nonye mupesa teyo baba igambo linga kifada bali abago tebanga mpesa nije ndaba bekere ga ya toku mia bisa ambete bimesamba nonyo hata mwenye ametumwa hakuna yaya mbali ko tomama olulio nani ametumwa kaki bali abatumire mwezi pinjugo chaga naenda mangana makengo siasa teyoga omongino kwa maskani ringana elimo iga na atomwa na nyarebe kibese irenga igo twachire kuchumuino tatiboigo aya aba iribana injugocha iga lenta gocha paka iweke nanda rusi again. Ogima bwako ngirepa. Asante sana, asante gaki. Ya kongire hani bigo bigo ngete asante gaki. Asante toto endugu yane kurumwa boga nkomonche serega oyo akontuge kaiga ambeke gotime mtaona. Nani wametumwa? Ni nyinyi wawili. Kosa insecurity. Watu mwa. Asante toto. We, onye umwana gaki gakolento mongile toboli no nyi shiringi gaki. Aye. Gaki japo ni kidogo sana. Sawa tu. Aya. Njoni hapa hivi hapa. Hawa ndio wametumwa tusikie. Sawa. Asante sana.
Father, asama ngana maya enchiri na yanda mange Nyasaye tigagende gotokonya. Njasa Maritan Daniel oyo bogeto mkano gaiga endo gichana kibagende na bande pole sana asenge enchu mongina nyumandararo chibese cyumugambya Cliff Mbanexairo amangana naro rabere mutakere komanya litangani kipasa kiri kya secondary kya ligete mwaligete kibesa abana balia bagocha kwa benefits igo bale 14,363 igo kicheki bongo kikira city school nabo igo kitariki kya mambi tale 7 nko igo bale poto ya college amo na bali bakosomera ubutitali igolende muchaka goichoria through online egere abana banyore kibese bagosomera asiti school ekine college echo igombi yamono kibese kiaye ali asama chuma nagenda ororo n'abasiringi cyabo 500 wetera ase omo nyakero gori otenene tororo naga igasege kabweke kisiringi kirobubere na chechi museseniwe nande mumusabere ekeraga endelete asabokariri bwaye itobare rogoro na mate na bakwani bwirire biya jojo sira magukuru tingwa timangana mange mo MC na to mananga sibiki ayerwe ya mona 500 tigerwe ya moga 500 tete ko tebia tanyo mito e para ya manga ke sairo mate bili aja kre kokore kana teri buya anyebeke boro e pasa litanyo mito mate teri boro o tene bwate ko okore kan aile yango yane tikeji go ikato ser mupira tikanya sabase na jet ganyeri bageri bakoni abandro corona mate mpiamole malieta nsavi ni no yo mwevi no misemba nje wana to matinte bilinda likura wanale tero ngolia yo mheshimiwa yo kabiro muchumbo wetu masawa satara kajoni mose ore solista general yaite ya Kenya lero ganga shilingi chiri busato atebande teiga na ndendu ngora yaye na inchabo igo na rule ngora yane kaiga iga seito mongino tu asiri no mongino bwe miake mia kwale ko bono nyengana bono lendi na bali moko mubwati mwati garana imwe ntona ko babodia na ninya sana ko basukie miaka moikeranga no mongino yo na itu ko sene suke to ikanga se na to ikanga igana to ikasa bina tano igana itu tokora tu asuki kishiringia na ugwa le chiri busato na chi Urudi kata samero mogana. Mogana bu mogina. Mogana nuri ko kwa kera biya mano abange. Ntobwete tibese cha umwenda nyambane tika iga siringi 200 ga kuma kumenya motembi amana abantu bo manene abakwani mbiyamole nande asante oyo no mugano buonya gusira umwonyira baba sara busiboli ogeto before ntaraso umugano gotabangambia mono ase bali mwensi pibwanchire gotoa pole una fada de atai pole gocha gosindikizo mongi momento na kumwaka Nyasaye mbia mono asenge nchobu mabwaye amenyira sama tukaya onsipi Nyasaye baseseni mbia mono asenge nchobu umongira bosiboli otolendire twensi abanene nabake
nero tulendete omongina usuria bwate enkole ngiya nando omonto bwanchete chigosori omonto otarenge mumiti nando omonto obwate oboremu omongina oyo arengo mungaini sana unantu abachokoro na abana baye bonsi atosometie atoeto obo atosometie na togendere kwa baba ngaini punera arengo bungaini amo ngaini egere tonyale ko fanikiwa sawo gemo umongina babo siboli ogeto ayiboli tu 1912 ase kenyoleke Kenya isa Morako sub location sub county ya Manga Nyamira county arenge omwana onyagosira siocha na nyagosira kwambuka siocha arengo yo mwabo nyagosiro goro nyagosiro riku nyagosira mbeche nyagosira nyakeri na nyagosira kibeti omongina babo bosiboli ogeto arenge omolemi omokongu nandi nabotwaranga etwa musindikisa nebintu biria agakorere gasi arengo omolemi omokongu egereko tenere familia yaye alikuwa nguzo bora katika familia yake. Kwa upande wa kanisa religion omongina wabo siboli arenge active member we kanisa Catholic Nyaisa parish ya Ngenyi iga nyometwe ekera achiete libe na gotenga libe na nali sokoro ogeto abere amuroche akanyoma n'umuga sokoro ogeto abere nande Nyasaye akabasesenia n'abana 8 Kirario Elizabeth Agnes Nyagosira John Gichana Miogo Helen na Mary Nyasaye obasesenirie abana abonsi babo sori abana 8 banyolire abana babo 50 iga abachukoro babo sori tore 50 na abachukorolia 142 nebichembe 34 igo familia abosiboli na bela nene tuwaka Nyasaye ngambia mono. The late mama bosiboli ogeto abwate afengia mpaka 2018 mtu abachiko na tukine taiga mpaka 2018 mtu aroche baba akwenya gitari osaka akawa limited ya gitari Nyasaye na mukonyete 2018 na arwarete nande akabune kogoro kwa ewokobe akairu Kisi Teaching and Referral Hospital ase abete konyora amariogo nande akanchiru koira na Nkanyaisa akagendera na konyora mariogo kakurunka nande baadaye agachakanyora ajali asokugoro kolikwaye. Baada ya hapo nairu nyagitari mbali mpaka stari kome na kianda umotionyo Januari 2025 saa 9 ya mugaso ekere baba ararite baba igara kabate miaka 113 years na tunamshukuru Mungu sana kwa maisha ya shosho yetu. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ya bibi yetu. Huyu ni bibi yetu sisi kama wajukuu. Hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa maisha yake na Mungu aendelee kutupatia umoja kama familia ya Mwabusibori tupate kufanya vema. Asanteni sana na Mungu awabariki na awalinde kule mlikotoka, mrudi salama. Asante. Nyasaye n'umuya chinga kichonsi. Nani yule ambaye anapeana vote of thanks?
Njoo. Njoo. juga tige kio jugo chaga Anchu bomo kana bakwa ni mwezi mjamone mwezi tena ndio ya kamera. Jamona sana na ndio jamona semua bwana ndio mwira ndio bienya sawa ila ndio. Na mama tata na bagani bane kuya ndio na bebe kwa leo kwa kana leo. Gombi yamono mama uko ngata sileti ya wanta tika na wanta bagatu. Baka bajo koro baito baka wanto akora bajo koro rota kitiana. Jamona sana esimwa kongwa esimwa na mwira no bia. Jamona sana. Abantu banyasaye abakena banene nabakwa nilimbia mole. Ekwaya napata ne kwaya itombia mole mwezi. Hata nilifurahi kwa roho yangu. Roho yangu inafunguka. Inafunguka. Tena mimi naona raha. Mama anapumzika. Baba gati mukaba minto. Bono kotengecha na kiwa barara. Otokunya kuona nyasaye gapito suku nendu koseni toike na toikere miaka mekego ya baba kaiga tu akeiga nenda akeiga. Lakini nyasaye ndio mjama tuko. Mbiamo na singi kwa raya. Yani korra kwa nena badinga baba na tinde kugo sijaiga. Fate kena ko tewa se dio taria yeso kunura. Baba tinde kugo sija. Tata ba kwa matukosi. Tamo sese ni chinjele chose. Ando sia za kurandia. Fata no mwana ndako mwino gai goma nyete kama eti. Gazo bare. Oyo no mwana one. Nyasa ko sese ni mwana one matiko kama kekara kwa ira mazuri ni akolire gas. Amen. Jamona agenda nati galia kamo abacho korogo mongoyo. Mundu tabasa ko gena nono yomo. Waswaje waunga ina bara bangina lakini abacho koro. Omo to ko era nyoba na imwe mama moja ko gena. Jamona abachokoro bonsi binju gocha abachokoro wajukuu wa mama tumalizie wajukuu abachokoro bonsi pe abachokoro eke round iga round hivyo mpaka hapa sieka beka ingera hii mchapo na bande gocha tira iga wana maete tukiita wale wengine tuko tumeara basali mambos mko poa si huyu mama amewaletea baraka si ndio si amewafanya mmekuwa na baraka si ndio ni mfano mwema sawa asemumenyete minyamuya ai aba iri bali abanene ebinde byenu tata kubiriwo korake ebinaole kwa Damians tiligo kwa hiki kikikata hiki kinafanya hiki kifanya hiki kinafanya basi Mungu awabariki si ndio mama yeye ndiye amefanya mmekuwa ndio Mungu awabariki sana nani anataka kuongea kwa niaba ya hawa jamaa yule huyu ndio mkubwa nani mkubwa Mutosi mkubwa haya wawili kwa haya wakubwa
Ono ko titole ko genda abayiri n'abasanya singa cheito omonene nyasase ni baba natwaikire ebigori ebigana abana baitombaro n'abakoro baitombaro nakogendera ochiabumba karororo naende nekiyarenge bile nyasaye kole bikone naintu tosarere muna baba asararire iga naende abaija simakane batosebere nirende nyasaye kole bikone asieke biri byosi bikorerekana ase omochiori oye rituko ria rero manene akora amagana amanene Yesu atosesenye onekera bayirimo kugenda mugenda biyase erieta ria Yesu Kao yo musubati omunene kao yo Nchwa abanje bomonene n'abakora ingwirire biya twagokire ase enyangi yawe munegenderere kolengana baba nantebe tinga okole kegeni kiane abageni bonsi bibagoja ubakora muna kolengana nanyo chikire aende dote ngakimero weriere muna kolengana nantebe ti anyekira nini ase asimoko genda ogende njiregi endelele kana kufumirina watu Asante sana. Haya, asante. Tumalize. Sawa, asanteni sana. Mnaweza kuketi tafadhali. Tunamaliza. Ndugu zangu, leo tunatimiza kazi ya kumzika mama yetu Sara kama ilivyo desturi ya waamini. Tunaomba kwa matumaini Mungu aufufue mwili wake siku ya mwisho. Mama yetu alizaliwa upya kwa ubatizo. Tunasadiki kwamba amekwisha ingia katika makao ya baba yake wa mbinguni. Wewe, aje, si. We. Tusimame sote, tutenene twensi. Tusimame sote, tusimame. Mewa ni mjuu. Basi leo tunamsindikiza mama yetu, nasi kwa matumaini thabiti ya uzima huo tumuombe Mungu afariki wake, jamaa yake na atufanye sote kama ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi lakini utuokoe maovuni. Amina. Sakaria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee wakosefu sasa na kufa kwetu. Rai umpe mama Sara Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Au balia bako bugoli umubiri abachokoro ndimo bugoli mo ngina gotiara poti abachokoro Gracias.
Sería que cambiar una chiquita.